gũthondeka ũrĩa nĩ ithuĩ tũrapose tondũ thabarĩ ĩyo ndwĩnĩ nĩ sawa nĩarĩa tũkuona thabarĩ ĩyo nĩ nene arabu na tũmĩriko nĩ sawa haya tucoke Jamu nduko zake utasahau hau kelele. Usitoe hapo.
No. Yes. Hello? What? Aye. Tamenya hali ade ona digio takwaria nawe ni uria ndi busy. Ici no tabo tuge hanini. Hihi we nĩ wasomora nĩ ũkũhũthĩraga haha ndacomora yatigwĩtio rĩrĩ haha rĩ atimonaga nĩ nyimbo ingĩ ndĩkahũra hau cokia ruga ũrĩa no rĩu ya kauti-inĩ yakwa rĩu Ĩtoro matũhĩtĩria mũno we rĩ tũrakũria kana nĩ umĩte ũtwĩrage atĩrĩrĩ atĩ Pois. Viva la moda.
ni out. Irama de Gaiga, Mojo
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante sana kwa nafasi hiyo. Ningependa kuchukua nafasi hii ili niweze kuwakaribisha siku hii ya leo, siku ambao tunakuja kumsindikisha dada wetu. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee vizuri. Mimi ambaye nimesimama hapa naitwa Ezekiel Ndegwa Mushiri, nashiriki katika kanisa la Disciples of Christ. Unasikia vizuri? Haya. Na Shosho amekuwa mshirika pamoja na sisi. Kwa hivyo ndivyo tuko siku ya leo tuweze kusherehekea maisha yake ambayo amekuwa nayo katika dunia hii. Kwa hivyo kabla hatujaendelea sana, nataka kuchukua fursa hii nimkaribishe mhubiri Kioko ambaye atatuongoza na maombi ya shukrani, kwa sababu tumesafiri kwa magari na tumefika salama. Kwa hivyo tuweze kushukuru Mungu kwa hayo yote. Kwa hivyo baada ya hapo tutakuwa na nafasi tumwimbie Mungu, alafu hapo baadaye nitawaeleza tutakavyokuwa tukiendelea. Karibu mhubiri. Tusimame zote ili tuweze kushukuru. Acheni tuombe. Baba Mungu mwenye nguvu na hata uwezo, twaja mbele zako, twainua jina lako na hata pia twalitukuza kwa muda huu mwema ambaye umetupea. Twasema ni asante kwa mipango iliyokuwa mbele zetu ya kuelekea mochali na hata ya kutulete hapa, na baadhi ya wengine wetu umewatoa mbali. Tunasema ni asante Mungu wetu. Sasa twaomba Jehova Mfalme uliye na nguvu na uwezo, uweze kuwa pamoja nasi kwa ajili ya dhabihu ya siku ya leo. Wale ambao tunatarajia waje, tunaomba uharakishe ili wawe pamoja nasi katika kazi hii ya kusindikiza dada wetu. Jehova, ukitufanikisha katika kila jambo, sifa na hata shukurani ni zako Mungu wetu. Tuamini umetusikia na utakuwa pamoja nasi, na ni kwa jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba pia tumeamini. Amen. Katika hali hiyo ya kusimama, ningependa kumwimbia Mungu kwa sababu pengine hutapata nafasi ya kuimba. Kwa hivyo tuwe na wakati mzuri wa kumwimbia Mungu, alafu baadaye tutaendelea. Kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kutumaini sina ila damu yake Yesu, nami sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Yesu mimi nasimama Yesu nasimama
nafasi ya kukaa chini kwa sababu tumesifu Mungu na tumemwimbia. Kwa hivyo ni vizuri kama vile tunavyoendelea. Nafasi hii nataka kutoa kwa familia na tuna yule kiongozi ambaye ataziongoza sehemu hiyo. Nataka kumpatia microphone ili atuendeleze. Najua baada ya hapo kanisa litapata nafasi yake ili tuweze kuendelea. Nataka kuita Pastor Joel Baba Shiko ili aweze kutuongoza katika sehemu ya pili ambayo ni ya familia. Asante. Bwana asifiwe. Ninamsalamia na salamu za upendo wa Kristo, mkipokea Mungu ambariki. Kwa wale hawanijui, naitwa Joel Macharia na
hapa, alafu tunaenda kwa upande wa familia. Wasalimu wote katika jina la Yesu. Mjambo. Ninaanza kama hivyo mmesikia, nitakwenda mkoa wa Jongo. Naye lala hapa ni dada yangu kubwa. Nimeshukuru sana watu wa familia kwa kujitolea kanisa na hata grupu ambao wote wamehusika na mambo haya. Mungu asili kuwabariki. Na hasa watu walio ng'ambo. Mungu awabariki sana sababu wamekuwa pamoja nasi. Tumeona wako wameweka juhudi nyingi. Ndio hii masisi ikawa vile inaonekana. Kwa hiyo tunasema ni asante sana kwa watu wote, hasa familia ambayo wote hata wale wako mbali, walio karibu. Mungu awabariki sana. Na kazi ndugu zangu wengine wako huko ng'ambo, ninawashukuru kwa sababu kwa kujitolea, kushirikiana kuona kama Karogo amelazwa vizuri. Mungu awabariki mahali pote walipo katika jina la Yesu. Na wote ambao wamehusika na wamejitolea na vitu vyao kujitolea kwa kazi, Mungu awabariki na wanatoa kwa kila hali. Na hayo machache nasema Mungu awabariki. Nasema ni asante. Nafikiri nimekimbia sana. Naweza kuongea kwa niaba ya familia. Lakini kama nimesema, sana wote nasema Mungu awabariki sana. Hapa kuna watu naesaita hapa ili waongee na sijui kama Mama Liong'o yuko wapi. Mama Liong'o wapati ako wapi? Aje hata atoe shukrani. Mama Liong'o wakashura. Mama Liong'o wakashura hapa wapi? Ndio. Ndio, utaonekana huko utaonekana. Jete nyinyi wa Kigoria. Amashua Kigoria. Mwathani ago ni mwageithika gũgathĩinĩ wa Mwathani no tiga nyina Thiong'o wa Patrick aga gũkorwo atakinyĩte nĩtwendaga kũheana itĩo no nĩ guoya mamũraka mau eha auga njarie handũ hake ui nĩkĩreke njarie tu ona gũtuĩka nĩwe ndakorire mũciĩ nĩ mũriũ wakwa na nĩ wa mbere na harĩ ũngĩ wa Nairobi no ndanahota gũka na ndiagĩrĩirwo nĩ kwaria meho tondũ niĩ ndĩ wana gũkũ thutha nĩ niĩ last born no ti harĩ ũngĩ wa mũico wa Kĩmamũ. Nyina wa Karogo nĩ mwarĩ wa maitũ nĩ tondũ athuri aitũ nĩ nyina ũmwe na nyina wa Karogo, na nyina wa Karogo ũrĩa ndĩmũĩ nĩ mũtumia mwega na mũtumia wĩ thayũ. Niĩ nĩ njũĩ atĩ ngĩaria ũguo ndirahenania nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndokire mũcucu wa mbarĩ ya Thiong'o ya Stanley Thiong'o, nyina wa Karogo nĩ magĩũkaga mũciĩ na tũgacamania rĩrĩa tũcamanagia kĩgomano kĩa nyũmba, na nyina wa Karogo ndathikĩrĩria karũgano gake na kũrĩa mbere ũhoro wa mĩthingi yake ya na kũrĩa kĩhiko gĩake. Nĩ njiguaga nyina wa Karogo nĩ mũtumia mũkirĩrĩria nĩ tondũ atumia twĩragwo tũkirĩrĩria nĩ tondũ wa ciana nĩguo. Ũngĩrega gũkirĩrĩria nĩ ũhoro waku, ciana ciaku ndũngĩciethera kĩrathimo, ũguo wagĩrĩirwo nĩ gũkirĩrĩria gwĩ thĩna kana gwĩ gĩkeno. Ũguo nĩguo nyina wa Karogo ekire.
atorete akiriririe wa ithe wa Karugu makomaniriria makahota kurera ciana ciao na agakorwo mundu mwega huti hanini na hauti hakwa ni ha kanitha agakorwo mundu mwendi Ngai ndiguire na iritu akwa Hawaii na ndiroyo go tondu ndurite muciucio ngirwo ni wa mbui wakwa ure mwena wa gwitu tika wa mbui wa ure ndute nyina wa Karugu ati aya thibitari ni araugire mundu wothe witagwo nyina wa Karugu nita undu atiga njikuga ni Kirui no araugire mundu wothe witagwo ritwa riake ati ature ungai-ini na fuatite ikinya riake mwathani agocwo uguo mundu wothe wi kiharo giki wina mwana witagwo wa mbui nyina wa Karugu amenye hari undu aratigiria uga uguo nyina wa Karugu ni atonetie gukiririria uria kiriririe gwa ithe wa Karugu na igwe gutonereria gukiririria mucio wao wa mbare ya Thiongo uguo ni mundu mwega ni ngitwa kwaria hakwa njoe wega wake ona airu akwa cio matariho mangitwa kuga mangigo uguo ndauga ni tondu ni mamukorie ni mundu mwega uria mamukorie ri yokaga muci na uria maiguaga ni mutumia mukiririe na kanitha iraigua ona ndathi na kura Greenview ndiragwo cucu wa Kibe mamu ta cucu wa Kibe na no igwa ni nyina wa Kibe uria twirika guthika mamu ta cucu wa Kibe cucu wa Kibe ni mundu muhoreri muno mutumia mwega na nyina wa Karugu ni atiga aka mucio wake nginya warugama nyina wa Karugu atiga ekira mithiki ciana citu aitho a Karugu a Wanjiru a Nyambura na Nyokabi nyina wa Karugu atiga amba muthiki wa ciana ciake no mweteire ni ihoya ngihoya ni ithe wa Karugu ndahoya haha ndinyihitie ndi mbere ya Ngai kuru Ngai agwika wega uranjirire ira ati ni wahunjirie nyina wa Karugu na njigua wari muthuri mwega muno na wari muthuri mwendia andu noguo uri ndikuga ni ugarurukite no Ngai wa mwone gukuririkana tondu tukuigite mahoya-ini Ngai agwike wega ucokerere rugendo uria ni tondu Karugu njigua wari muthuri mwega nginya nyumba-ini ya Ngai na tondu shaitani ni wa maheni niwe njugua Jesu ithe wa Karugu Ngai ni egwika wega nyumba yaku irugame tondu twina kieha tukirigwo riu ri nyina wa Karugu ni urari muthigi tondu na ithe wa Karugu araugire atiriri ati riu ri mutumia wakwa ni athii ni tu ni ureri na uria urerire ni mwana waku na aranjira ni niwe urari kuguru gwaku na maitho maku ni niwe urahete kibali ya gutongoria nyumba yaku ithe wa Karugu nyina wa Karugu ni akoma ithe wa Ciru wakwa ni athire na ithe wa Karugu ni ndakuhoya thiini wa ritwa ria Jesu ni nduritie muci wa ithe wa Ciru na ukarugama ndikwenda kwirutira wira no ni ndakuhoya ithe wa Karugu ndaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu tutikiririe Ngai nyina wa Karugu ndagathie nigetha atigohote kurugamia muci no ni ndakwihoya thiini wa ritwa ria Jesu ithe wa Karugu urugamie muci ucio uramuramitie muci wa mbare ya Thiongo ona ni makenaga ni tondu ndarugamirie muci wao na ngirera ciana ciao na ngicithomithia ndakwihoya thiini wa ritwa ria Jesu ithe wa Karugu ucokerere njira cia Ngai ni tondu Ngai niakuhete indo nyingi na agakuhe ciana nigetha na ciana ici riria ciuka igakorwo baba wao na igakena ni tukwenda gukorwo ndi China's boys kiigua mathina maria me muci ucio ithe wa Karugu no ni kwenda kuigua ngumo ya uria muci ucio riu urathi na mbere wega nie ndiriukaga kurira ngikora uria kwina thina ngutigira hau na Ngai wa muoyo haya akubariki. Nilikuwa nataka kusema hivi. Nilikuwa nataka kusema hivi sababu nasikia saa ingine vile mpango utakaa hivyo. Kuna wale wamezaliwa na marehemu Ana Wambui na wako hapa ama familia wote ambao wa familia ya Kigogo kane ndio Kigogo wote wasimame ni wachukuliwe video tafadhali, haraka ili muonekane. Watu wanaweza fikiria huyu hana ndugu zake na hana dada zake, ni mzuri waonekane, ni mzuri wajua alikuwa na dada wengine
na ndugu wengine. Haya, mnakaa haraka haraka, sababu wakati umeenda. Sitaki kufanya nini? Tuaje? Acha simame hapo. Acha na kwa mtoto wao muje nao hapa haraka haraka ya tumalize. Mtikeni halia. Ambao wote ni wana familia Aliemo. Wote. Tafadhali mfanye haraka, tutaki kuchelewesha nini. Mama Aliemo Arubago ni wako wapi hawa nasiwaoni? Wanyambura wa Nakuru, mama wa Nakuru wako wapi? Angoi anakaa chini tu, iwa familia hiyo, iwa Kigogo huyo. Nataka mchukuliwe video hapo. Nena moyo video, hebu ndo atiko. Tafadhali mfanye haraka. Haraka, Nyambura na Joki. Hiyo ndio familia ambayo ni ya marehemu Stanley Liongo na Kigogo. Hawa ndio familia. Kwa hivyo nashukuru sana sababu wamechukuliwa video. Nilitangaza mapema muje, wengine saa hizi wanaingia. Na nilitangaza nikasema muje. Sasa iko sawa. Au video imechukuliwa. Sasa ninamaliza. Haya, wakati huu sasa nitamuita neighbor Josephine mwenye walikuwa wakikaa pamoja na hawa na mama na baba. Josephine Moi ako karibu Josephine. Haya, kama hapo karibu basi hii nafasi nitaitoa tena ni mkabidhi kama kuna administration hapa aje naye asalamia watu. Haya, kama hayuko basi tutaendelea. Wakati huu sasa nitauchukua ili nimuite Diongo aje hapa na alete nini biology apeane. Nataka sipewa watu ili wapate kusoma, na nitamuita ambaye atakaye kusomea naye ni Daniel Koro. Daniel Koro, karibu. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Naitwa Daniel. Huyu ambaye amelala hapa ni Shosho. Na nitawasomea eulogy. Eulogy on the late Hannah Wambui Mburu. And nitasoma. The late Hannah Wambui Mburu was born in 1945 at Ipabos. She is the daughter of Stanley Thiong'o and Ruth Wanjiru Thiong'o.
She is the second daughter from a family of 13 siblings, namely the late Mary Nyambura, the late John Kigodho, Mary Mudhoni, Robert Kibe Thiong'o, USA, Patrick Akera Thiong'o, USA, Ben Mwaura Thiong'o, the late Francis Wachira Thiong'o, the late Josephat Mbogwa, Elizabeth Wanjiko, Cecilia Njoki, Lilian Wairimu, USA, na Nahashon Kimamu Thiong'o. Marriage. Hannah Wambui Mboro was married in 1962 by Daniel Mboro Karogo and were blessed with 11 children, namely Dorcas Nyokabi, Francis Karogo, Ruth Wanjiro, Stanley Thiong'o, the late Miriam Kiringa, James Mwaura, Mary Nyambura, John Kigodho, Joseph Kibabu, the late Robert Kibe, and Mercy Wairimu, and many grandchildren. Education. The late started education in Cape Cabos and earned up to standard 4. Church life. The late has been an ardent follower of Disciples of Christ Church until her demise. Work. The late Hannah Wambui Mboro has been a businesswoman most of her life and a farmer. Sickness. The late Hannah Wambui Mboro has been ailing for some time, but on Saturday 16th October 2021, her condition deteriorated and was rushed to the nearby health center at Green States and later transferred to St. Joseph Rift Valley Hospital, where she was admitted. Dead. The late went to be the Lord on 20th October 2021 at around afternoon. May she rest in peace. Amen. Itasoma kwa Kiswahili ambao ambao ni labda wamezidi umri kidogo na labda hawakuelewa kwa Kizungu, na wacha nisome. Historia ya marehemu Hannah Wambui Mboro. Kuzaliwa. Hannah Wambui Mboro alizaliwa mwaka wa 1945 Cape Cabos. Ni binti ya marehemu Stanley Thiong'o na Ruth Wanjiro Thiong'o. Alikuwa wa pili kuzaliwa kati ya familia watoto 13 ambao ni marehemu Mary Nyambura, marehemu John Kigodho, Mary Mudhoni, Robert Kibe USA, Patrick Akera Thiong'o USA, Ben Mwaura Thiong'o, marehemu Francis Wachira Thiong'o, marehemu Josephat Mbogwa, Elizabeth Wanjiko, Cecilia Njoki, Lilian Wairimu USA na Nahashon Kimamu Thiong'o. Ndoa. Hannah Wambui alipatana na mpendo wake na kuolewa na Daniel Mboro Karogo mnamo 1962 na wakajaliwa na watoto 11 ambao ni Dorcas Nyokabi, Francis Karogo, Ruth Wanjiro, Stanley Thiong'o, marehemu Miriam Kiringa, James Mwaura, Mary Nyambura, John Kigodho, Joseph Kifafu, marehemu Robert Kibe na Mercy Wairimu. Masomo. Marehemu alianza masomo yake huko Cape Cabos na akafika darasa la 4. Kanisa. Marehemu amekuwa mshirika wa kanisa la Disciples of Christ Church tangu ujana wake. Kazi. Marehemu amekuwa mwanabiashara mashuhuri na mkulima. Ugonjwa. Marehemu amekuwa akiugua kwa muda mrefu, lakini siku ya Jumamosi tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka huu alizidiwa na kakimbizwa pale Green State na kisha kupelekwa St. Joseph hospitalini ambako alilazwa. Kifo. Marehemu Wambui Mboro alipumzika tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka huu masaa ya alasiri. Mungu na ilaze roho yake mahali pema pepo. Bwana akubariki sana. Wakati huu sasa ni wakati wa Football Bank na nitamuita Mike. Mjambo nyote, kanisa la maombolezo. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye amesimama mbele zenu ninaitwa David Thiong'o,
wa Mary Muthoni wa Stanley Thiong'o. Mary Muthoni wamefuatana na Anne Nyambura, Anne Wambui. Huyu anti ambaye amelala ndiye ako mbele ya mama yangu, ndiye ambaye wamefuatana na yeye, na yeye ni mzazi wangu, amenilea mimi tukiwa kule Kipkabos Irori, na amekuwa mzazi mzuri, na ni sababu Mungu ndiye amefanya kazi yake na hatolewi kosa lolote, ni kumwambia apumzike vizuri. Jambo langu la kusimama hapa ni kushukuru ambaye yote ameshirikiana na familia hii. Kwa niaba ya familia ya Francis ya Mburu Karugu na familia ya Stanley Thiong'o, tuko na shukrani nyingi ambazo tunazitoa kusema asanti kwa kushirikiana nasi wakati huu wa msiba wa anti wetu. Tangia alipolazwa siku ya Jumamosi ya tarehe 16, wengi walijitolea kwenda kumwona hospitalini hadi akapumzika, na tangia siku hiyo hamjachoka. Hilo ni jambo la kuwashukuru kwa kutenda mambo mazuri, na sababu Mungu wako juu mbinguni ambaye anawajali kila mmoja, atawapa neema yake na atawapa baraka zake. Jambo lingine ni hili, familia hii pia ina shukrani nyingi kwa mchango wote ambao umetoa. Chochote umetoa sababu ya kusaidia familia hii, ina shukrani hizo, zipokeeni maana ni zenu. Muibaji akasema ya kwamba sita hata kusema ni asanti na asanti tena, maana mambo ambayo mmefanya aliye juu anayejua. Shukrani ziwaendee kila mmoja. Pia shukrani zingine ziwaendee ambao ni kamati andalizi iliyokuwa ikiandaa mambo ya mazishi haya. Shukrani pia ziwaendee, na Mungu wa mbinguni awabariki pia hawa. Jambo lingine ni hili, kwa yeyote ambao amejitolea kuja katika mazishi ya anti, pia Mungu amkumbuke, abarikiwe katika jina la Yesu. Tumeshukuru kwa mambo yote, na mpaka mahali tumefika, na Mungu atakuwa pamoja nasi, na kitu tutakapokuwa tukiachana, tuwe na maombi sababu ya familia hiyo. Kulikuwa na kiongozi waliyekuwa anasaidiana na mjomba wetu Baba Karogo, ameondoka. Si familia pia inahitaji mtu wa kusimama niaba yake, wa kusaidiana na yeye. Watoto wa anti, mshirikiane na baba yenu ili muyatende mama yenu aliyokuwa amebakisha. Shukrani na Mungu awabariki. Haya, Mungu akubariki sana. Wakati huu tena nitauchukua, nimesikia kuna sijui ni tushosho ama tukawa wanapitwa kuja kwa haraka sana ili tupate kuendelea. Wako nakuja hapa. Haya, mfanye haraka. Nakuja hapa. Haya, hawa wakimaliza familia, nasikia kuna familia ya kukaa nao watasimama pale wachukuliwa video.
departed friend. To my departed friend, grandmother, I'm feeling empty in my heart since the day you went to be with the Lord, but I know that with God I will be filled up. Thank you for setting a good example for us to emulate as your grandchildren. An example of love, patience, generosity, kindness, and more immorality, God-fearing. I just want to tell you, know how much I love you, and just know that you will be dearly missed by all of us. I still think of you and cannot come to terms, but I know God knows it all. The day God called you home was the hardest for me, but with God, I know we'll overcome all. I know you suffered here on earth, but the selfishness in me still wishes you will come back to us. I pray to God that I achieve my goals so that you will be proud of me from heaven. I love you and forever will, till we meet again. Goodbye, grandmother. Familia na kukaa wote wasimame hapo. Wako wapi? Bwana asifiwe. Brother, sisters wa anko yetu Mboro, kuna dada zake wako hapa, Auntie Njeri, mam, watoto wa maanti wa Auntie Keriga, Auntie Njeri, kina Karogo wote, tafadhali twende tupigwe picha. Brothers na sisters wa anko, tafadhali. Asante sana, asante kwa hiyo nafasi. Nasema mtu yeyote ana stupid yake akuje hapa, hatutarudia tena. Ama unajua una yako, uje simame pale, wa kwanza akisoma na wewe unarudia yako, alafu tutoke hapo. Majina naitwa Maso Erimo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Aliyelala hapa ni my mom and I have a tribute. Dear mom, our best friend, mentor, the best in the whole world. How hard it is to believe that you are no more. News of your demise shattered our earth. You did not know what to do. It was devastating. We are happy because we know that you are safe place, dancing with the angel. Though we are weak now, we know that God will comfort us and give us strength. We miss you, our counsel. We love you, care and your generosity.
Even though you are not physically with us, inside of us you live. We will miss you so much. Fare thee well, our mom. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Thiongo na nasoma Chiwit on behalf of Anton. Dear wife, you looked okay and full of strength. Little did I know that you were telling me goodbye. You fell asleep without goodbye, but I know you are up there in heaven. Memories of you will never die. Even in the course of time, I will always cherish the many years God gave me to live with you. In God's arms, you rest. In my heart, you will be dearly missed. Words are few, though are deep. I will always love and remember you. Goodbye, my dear wife. Kuongezea hiyo nitasoma Warumi 6 mstari wa 8. Warumi 6 mstari wa 8. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Bwana awabariki. Wakati sasa umebakia, tutachukua ili nipate kurudishia kanisa ili nayo waje hapa na kuambia vile tutakavyoendelea. Karibuni. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa sababu ya nafasi hiyo. Ni vizuri tumepatia familia nafasi hiyo ili nao waweze kusikia kwamba wamehusika sana katika mazishi ya siku ya leo, na kwa sababu naona ya kwamba familia wameridhika na mambo yao yako sawa. Kabla niingie kwa kanisa katika dhabihu letu, dada mmoja hapa ambao tunasoma naye kanisa ili aweze kusema jambo kuhusu shosho ama mama Karogo, kwa sababu tumekuwa naye sana. Mama Wambui, karibu ongee. Ndoka kwaria ta maundu tunini twa mwari wa ithe witu ni tondu ni turaturanagia nake kanitha-ini na aria a ithe witu acio angi. Kindu kiria mwari wa ithe witu arari nakio ni kio muno, ona ari murwaru uguo arari murwaru ni arehinyagiriria na goka kanitha-ini ari murwaru. Riu ningi ni mundu urari na ngoro ya kwenda aria a ithe witu mamwaga kana aria a ithe witu matikae kurugwo ni kuria ari. Ona thie Eldoret ari murwaru ni arahuragira thimu na akanjira amenyithie muthuri wake ni athie Eldoret thibitari. Riu ningi wa gatatu mwari wa ithe witu ni arari mwirutiri muno kanitha-ini, ona ari murwaru ni arendaga kumenya ona okorwo ndari kuo kana kwina undu urenda gwikwo kanitha-ini, na ni ererutagira arari na kio kiega. Uguo mwari wa ithe witu arari mwega kanitha-ini na mikira-ini yake. Nani amurathime. Asante sana mama Wambui. Tumekuwa tukishiriki sana na dada wetu, na ni vizuri hata tunatoa ushuhuda kutoka kanisani kwa sababu inastahili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima tushukuru Mungu na tufurahie Mungu kwa sababu wa wakati wote mambo yote anayofanya anayajua. Bwana asifiwe. Na kwa sababu tunaingia katika dhabihu sasa, nataka nimkaribishe mhubiri wa Nyoike atuongoze kwa maombi. Alafu kisha baada ya maombi nitaita kanisa lote la Disciples of Christ, tutaimbia pale ili tuweze
kushukuru Mungu kwa wakati ambao ametupa na dada wetu. Kwa hivyo tutaongozwa kwa maombi na hao wengine kanisa la Disciples of Christ ambako Shosho alisoma tangu ujana wake. Basi tutaendelea kusifu Mungu. Tuombe. Baba wetu katika jina Yesu Kristo, tunalishukuru jina lako adhuhuri ya leo na asubuhi njema. Amen. Kwa vile Bwana umekuwa Mungu mwema na mwaminifu katika maisha yetu. Asanti kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia Jehova Shama asubuhi ya leo, ili tukawa na ibada ya kupumzisha dada wetu kwa maisha yake ambayo amekuwa akiishi hapa duniani. Tunakushukuru pia kwa sababu ya fursa nzuri na hewa nzuri ambayo umetupatia Bwana. Tunazidi kusema ni asante katika jina la Yesu. Asante pia kwa sababu ya familia na maneno ambayo wameyazungumza. Tunakushukuru Bwana. Mahali tumefika tunashuhudia wema wako na nguvu zako. Sasa tunakualika tunapoingia kwenye ibada Mungu katika jina la Yesu, uchukue usukani na uendelee kutubariki mfalme wa wafalme. Tunataka kuinukia na kukemea kila nguvu za giza, mapepo yote katika jina la Yesu Kristo, tukiomba Roho wako Mtakatifu akaja na akachukua usukani katika maishani mwetu. Pokea sifa na upokee shukrani, maana wewe ni mwaminifu. Haya yote tunaomba tukiamini umesikia maombi yetu, na ni kupitia jina takatifu la mwanao Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Sasa nafasi hii washirika wote wa kanisa la Disciples watoke kwenye viketi zao, upate nafasi kwa sababu tungependa kusifu Mungu. Dada yetu alipenda kusifu Mungu sana, na ni vizuri hata sisi tusifu Mungu kwa sababu sisi ndio tuko na uhai. Nikisema hivyo ningependa, naona wengine wako kule, na ni vizuri mkuje tusifu Mungu. Ego kenera fururi uri kuraya utathiago na hinya wa mwiri uyu ndithiago ni gwitikia Mwathani akomwihoka ona gukiririria mathina mayu. Ego kenera fururi uri kuraya utathiago na hinya wa mwiri uyu Yeah.
Asante sana. Thank you Lord. Hawa ni ndugu na dada ambao wamekuwa wakishiriki pamoja na Mama Karugo, na ni vizuri sana wanapata nafasi yao. Amen. Haleluya. Nimesema ambaye nimesimama hapa naitwa Ezekiel Ndegwa Mushiri na nashiriki katika kanisa hilo. Bwana asifiwe. Nafasi hii nataka kuitoa kwa mzee mwenzangu Kansula James Kirago ambaye pia atatuelekeza hapo pembeni. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Ngai ameni njega. Nĩ ndĩtĩkĩtaga andũ makiuga ameni tondũ ameni nĩ ya igũrũ na nĩ ya matu-inĩ. Ũguo nĩ wega ũhingũre kanua gaku. Mwathani agocwo. Njĩrai ameni njega. Ĩni tondũ tũkĩte gũthika Shujaa. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Mũndũ atoria rĩ thĩinĩ wa Mwathani agĩrĩire nĩ ameni nginya mũndũ ũrĩ igũrũ aigue. Ngai aromũrathima nĩ ũndũ wa gũka mũthenya wa ũmũthĩ. Mbere itanaria no nyende kuga atĩrĩrĩ, rĩngĩ no ũke nĩ wĩtagĩrĩra mathiko na hema, na rĩngĩ nĩ ũratuona tũtirĩ na hema. Ti hema iragire no nĩ watho wa COVID, tondũ nĩ wahĩtũkirio gũtigacoke kwamba hama gũkũ. Turatindire gũkũ na tũrageririe ũrĩa tũrahotire, no nĩ tũronire wega, tũrona haha nĩ hega tondũ no one kumĩra mũkire. Igũcia kwĩ mũndũ ũrahĩa nĩ riũa. Ngai arogocwo. Mwathani agocwo. Ndirĩ na maũndũ maingĩ ma kuga. Mbere ndĩtambũre rĩtwa rĩakwa. Njĩtagwo Kansula James Kirago. Ngoretwo ndĩ diwani Naikuru. Nĩithuĩ twahingire kĩbindi gĩa Councillors 2013 nĩgetha twambĩrĩrie na MCAs. Nĩ ngoretwo ngĩtungata taũni ya Naikuru thĩinĩ wa thirikari ndĩ mũtongoria. The other thing, ndĩ mũthuri wa kanitha thĩinĩ wa kanitha wa Barnabas ya nyina wa Karugu, na ndĩ mũrutwo wa Mwathani. I'm a disciple of Christ of Church thĩinĩ wa Barnabas Blanche itũ ya kũrĩa Barnabas. Nĩ mũthuri wa kanitha kũu, nĩ tũkoretwo na nyina wa Karugu. O toguo mwarĩ wa ithe witũ amwĩra, mwarĩ wa ithe witũ arĩ mũtumia ũroĩ Ngai, na ti Ngai ũrĩa wa kwĩyugithia, no nĩ Ngai ũrĩa atungatagĩra. Nĩ ũrĩa Ngai ũrĩa wombire thĩ na igũrũ, ũcio nĩwe aratungatagĩra. Tondũ na mahinda marĩa ararwarire na ndeto icio ciaumire na mũirĩtu wake, erire mũirĩtu wake na mũthikĩrĩrie wega, nĩgetha mũmenye nĩ mũtumia ũramenyaga kũrĩa arathiĩ, na nĩ mũtumia ũramenyaga wĩtĩkio ũrĩa etĩkĩtie, tondũ erire mũirĩtu wake, na nĩ mũirĩtu wake nĩ mũirũ na ngĩrũgama haha, tondũ ti ithuĩ andũ a kanitha. Augire thirĩ ũrĩa enaguo wa kanitha wa nyũmba ya Ngai, tondũ nĩ arĩ na pledges iria arutaga nyũmba-inĩ ya Ngai. Augire itarwo irĩhwo nginya December. Mũirĩtu wake nĩ aratarĩirwo thirĩ, nauga njarie ũguo mbere yanyu nĩgetha mũmenye kũmũracimisha, no nĩwe woigire atĩrĩrĩ nĩoĩ ena thirĩ, na tondũ no ende thirĩ ũcio ũrĩhwo wothe kũringana na mbeca iria augĩte nĩ arĩrutaga rĩ, thirĩ watarwo ũrokire 1,800. Tũramwĩra mũrĩhe, no nĩ kũmwĩra tũramwĩra atĩ nĩ araugire thirĩ ũcio wake ũrĩhwo nginya December. Ũguo nĩ order atigire aruta kũrĩ andũ ake, ti ithuĩ na ti kanitha,
no niguo augire. Ucio ni mundu ramenyaga kurutira Ngai wira na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Ũguo kwendaga kwaria hau nigetha ona ni njĩkĩre hinya tondũ ndĩrakĩrĩ mũthuri wake, o toguo mwerwo na nĩararĩ mũrwaru na nĩarathiaga Eldoret tondũ nĩarathiaga kũu, nĩaramenyithagia na nĩaramenyithagia athuri a kanitha tondũ na mũthuri ũcio ũratongoria no mũthuri wa kanitha, na he mũthuri ndĩrenda gwĩta haha nigetha arie ciugo igĩrĩ nigetha thiĩ na niĩ ngĩtirihaga. Ndĩrenda mwĩharĩrie nĩ tondũ gũtirĩ igongona rĩrutagwo, nĩ tondũ nĩ twanengerwo mũrũ-ithe witũ pastor ahikanĩtie mũciĩ ũcio, na nĩo family tũkũmanengerete nigetha matongorie marĩkie, nigetha na ithuĩ tuoya twĩ kanitha nigetha tũrĩkĩrĩrie igongona rĩrĩa mwarĩ wa ithe witũ nginya mũthia nigetha rĩrĩke. Ũguo nĩ ndĩrenda ithe wa Simon oke haha, nĩ ũmwe wa family na nĩ mũthuri wa kanitha na nĩ mũthuri wake wa kanitha, nigetha arie ciugo igĩrĩ. Arĩkia ndĩrenda gwĩta athuri othe haha, ngĩkorwo hamenya wĩ mũthuri wa kanitha na nona kanitha yothe ĩrĩa ũkoragwo nayo, wakorwo wĩ ceo na nĩ ũtungataga, niĩ nĩ njũĩ protocol na nĩ njũĩ gũtambũra atongoria, tondũ gũtirĩ wĩra ũrutagwo ũtarĩ atongoria, na atongoria no nginya makorwo ho na andũ a gũtongoria no nginya makorwo ho. Ũguo ũkĩaria ndĩna that capacity, ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mũthuri wothe ũngĩenda gũka na arie kana ageithanie kana onekane nĩ wega harĩa ũtungatagĩra kana ũrutaga wĩra wa Ngai, ũke haha nĩgetha andũ makũmenye. Gwete rĩtwa rĩngĩ no ũke uge atĩ andũ acio matiendaga kũhe andũ gwaria tondũ andũ aingĩ nĩ marĩ cambanio. Akorwo kwĩ mũndũ wĩ gĩcambanio nĩ andũ arĩa moĩ gũcambania, na tondũ tikwenda mũndũ athiĩ akiugaga na hau atĩ ithuĩ tũtinakũhe ihinda rĩa ũgeithanie kana warie kana wonekane rĩ, ithuĩ tũrĩ andũ atana. Kanitha wa Disciple ũkoragwo wĩ clear na ndũrĩ maũndũ maingĩ, na nĩguo kanitha ũrĩa niĩ njĩtĩkĩtie. Ũguo rĩ, Baba Simon wĩkũ? Bwana asifiwe. Nasalimu katika Yesu wa mjambo. Amarĩtwa makwa ĩtagwo Mahĩa wa Gece, na Jesũ nĩ mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia, nĩ tondũ nĩ njikarĩte ndĩmwĩrĩgĩrĩire na ngamũcũthĩrĩria nigetha ihinda rĩakwa rĩakinya tũgatũranie nake. Bwana asifiwe sana. Njuge harĩ bamĩrĩ ĩno nĩkĩrĩ ũmwe wa bamĩrĩ ĩno, tondũ ũyũ ũkomete ona niĩ ngũmwĩta tata, tondũ mamu wao nĩ cousin ya mũthee wakwa, na nĩ ũndũ ũcio ngĩrĩ ũmwe wa bamĩrĩ ĩno. Ũndũ ũrĩa ũngĩ tũgĩkoretwo nake kanitha kũu Barnabas, nĩkuo tũkoretwo tũgĩthoma nake, tuge nĩ akoretwo mũndũ mwega o toguo mũtumia mwaririe haha, na nĩ akoretwo mũndũ ũtũrĩte etigĩrĩte Ngai. Nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa tata arakoragwo atekũhota gũthiĩ kanitha, ona rĩmwe nĩ aranjĩtaga tondũ nĩ njirani yakwa na hau Green, nĩ aranjĩtaga na akanjĩra njũke ngĩgĩraga mbeca rĩngĩ eranĩire kanitha-inĩ kũngĩkorwo kwĩna kaũndũ karekwo, akanjĩra no ũgere haha ũtware mbeca ciĩ haha nĩ tondũ nĩ njĩranĩire. Guo nĩ mũndũ ũrakoretwo etigĩrĩte kĩrĩko kĩrĩa augĩte na agetigĩra Ngai. Tũkoretwo tũikarĩte nake na thayũ, na nĩ ũhoro ũragĩtũhotire mũno, no tũtikĩrĩ ũndũ tũngiuga nĩ tondũ Ngai nĩ woronire nĩ kwagĩrĩire. Ũndũ ũrĩa ũngĩ njuge bamĩrĩ ĩyo nĩ bamĩrĩ itũ, ona kũu mwaigua rũgano-inĩ rũu kũruga aciarĩirwo Kipkabos, ona niĩ nokuo ndaciarĩirwo, tondũ tũkoretwo tũrĩ hamwe tũhana bamĩrĩ, na bamĩrĩ itũ nyingĩ kĩhumo kĩayo kũrĩa yambĩrĩirie uma mwena wa Gĩkũyũ, twatũraga kũu mwena wa Kipkabos. Ũguo kũu nani nokuo njiarĩirwo, no gũgĩtuĩka anti akĩrĩ mũkũrũ gũkĩngĩra, no gũgĩciarĩrwo no itũũra rĩmwe, na koguo history itũ mũno andũ a kuma Kipkabos nĩ mamĩũĩ na mwena wa Eldoret, kũu nĩkuo tũkoretwo twĩkuo mũno. Na itanaikara thĩ he mũthuri wĩho wa mwena wa Eldoret
uria cucu athomaga akiuma kuu to muthe Maina, nake nĩ ngũmwĩta nĩgetha arie kwa niaba ya kanitha wa kũu mwena wa Eldoret, nĩ tondũ nake cucu rĩrĩa okire gũkũ aumire mwena ũcio wa Eldoret na magĩkoretwo kuona bishop na andũ acio angĩ, na koguo mũthuri ũcio nake nĩ ngũkĩmwĩta nĩgetha agĩe na kahinda ga kwaria ciugo nyinyi cia mwena wa Eldoret. No na Ikuru ũguo nĩguo tũhana, na Ngai nĩ akoretwo rũmwe na ithuĩ hamwe na cucu, na nĩ tũgũkena mũno nĩ tondũ wa ihinda rĩu Ngai aratũhete, na ningĩ twĩre cucu alale salama. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Naitwa John Maina wa Mungai kutoka sehemu za Eldoret, pande unaitwa Munyaka, na kama vile naelezwa kwamba shosho wakati alipokuwa kule Eldoret tulikuwa alipokuwa akija kule tulikuwa tunashiriki pamoja naye, na kabla hayo kuna kanisa ambalo hapo awali tulikuwa tunashiriki pamoja naye, ilikuwa linaitwa Kimumu. Baadaye akatoka Kimumu akaja sehemu za Munyaka, na kwa sababu tulikuwa huko pamoja na wazee wenzangu upande ule, na wakati huo shosho ama Hana Wamboi Mburu alikuwa ni mama mzuri sana, tulimwenzi kwa sababu alikuwa ni mtu wa kuweka ahadi. Hata wakati ambapo hivi majuzi, wakati ambapo alikuwa amesema ameenda kule Eldoret, tulikuwa pamoja naye, na wakati alipokuwa akipata nafasi, kwa sababu alikuwa haishi vizuri, alikuwa akija kanisani na tunashiriki pamoja naye. Na baadaye wakati alipokuwa kule Eldoret, alikuwa amekuja kwa shughuli fulani, na hizo shughuli pia ziliweza kunihusu. Na wakati ambapo tulipokuwa pamoja naye, wakati huo alikuwa anahisi maumivu, ananiambia kwamba mwili wake si mzuri akiwa huko. Naambia shosho ya kwamba Mungu atakuponya na kutendea mema, tunaomba pamoja naye. Na shughuli hizo ndizo ambazo zilifanya aweza kujuana pamoja na kijana yake ambaye anaitwa Karogo, pamoja na msichana wake ambaye anaitwa Masi. Hapo ndipo tuliweza kujuana pamoja nao, na pia wakati ambapo aliporudi huku alikuwa akinipigia simu mara kwa mara akiniuliza mambo ya huko, na hivyo niliweza kumjulisha vile kulivyo, kwa sababu alikuwa na shughuli huko. Hivyo wakati ambapo nilijulishwa kwamba shosho amelala, moyo wangu ulihuzunika sana, kwa sababu alikuwa akinipigia simu na kunijulisha kuniuliza vile mambo yalivyo. Hivyo nilihuzunika sana moyoni mwangu, lakini nikasema kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Hivyo wakati tuko hapa tunakuja kumzika shujaa, mama ambaye alikuwa mzuri, shosho ambaye alikuwa mzuri wa kutimiza agano na mambo yote ambayo umehaidiana naye. Hivyo hata moyo wangu ulihuzunika sana. Hata sasa najua kwamba familia watazidi Mungu atazidi kuwafariji na kuwatia moyo. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe na aweze kuwabariki sana. Asante. Bwana asifiwe. Nikisema Bwana asifiwe mnaniambia amen. Bwana asifiwe. Tunaendelea vizuri. Karibu bishop wetu na wageni wako, karibu. Tukiendelea, nilisema wazee waamke, na kabla hivyo nataka kuchukua nafasi hii kuita pastor Kabashiku ndiposa introduce kanisa wako. Zamani ulikuwa upande wa familia, sasa umeingia katika kanisa. Hapa hivi. Kaya gosho. Tamu kaya reke ndo mwaka ileka. Kaya mwana atime muno. Goshi ile hida indelele onani tere na kanisa ora kokorogo tutana guo. Na kaya keta mau na tondu. Ya bishop gitu. Ai kirio horoshio. Yake nyitire horoshio na njira
ĩyo ya kuona nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo hamwe na ithuĩ mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ, na nĩ tondũ nĩokire gwĩciria ihinda rĩrĩ na twĩna mũtungatĩri ũngĩ twĩ nake haha, gwĩciria nĩ ũgũkĩra ageithanie njĩra nguhĩ, oke nengere itũ nake ageithanie, ageithania acoke anengere mũtongoria witũ wa kanitha nĩgetha nake ageithanie, na nĩ njũĩ nake Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Ngai amũrathime mũno. Mũrega inyuothe, mũrega thĩinĩ wa Mwathani, na nĩ ndĩ mwega njĩtagwo Karaithi wa Mũgi, na Jesũ nĩ mwega nĩ tondũ wa gũkĩhonokia, kũharĩrĩria nĩ tondũ wa ũthamaki ũcio, nĩgetha gĩtũre ndĩ mũndũ mwega wa kũmũtungatĩra. Nĩnjũĩ thiaga igũrũ, na igũrũ gũtikĩendagwo mũndũ gwĩthahia, ũguo nĩ ngĩraga Ngai etĩkĩre ndikanethahie, ndũre ndĩ mwĩhokeku na ndĩ mũthingu. Nĩnjũkĩte gũkũ kũheana pole ciakwa nĩ tondũ wa pastor witũ kuma Bagaria nĩgetha ũcoke oke atũgeithie, na arĩkia gũtwĩkĩra bishop ũcio witũ nake wĩho, na marĩkĩrĩria rĩ, tondũ ndihota kũheana andũ arĩa othe mandehete haha rĩ, andũ acio angĩ othe mokĩte tondũ twĩna andũ maumĩte na Nairobi, na acio angĩ arĩa me gũkũ tũthomaga nao nĩ tũkũina rwĩmbo rũmwe nĩgetha gĩcokie gĩthomo na kũrĩa gĩkĩrĩ. nĩ ngwenda kũmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ mwageithĩka? Na niĩ Jesũ wa Ngai nĩ mwega tondũ nĩ ahonoketie. Mwathani arogocwo. Njũkĩte gũkũ nĩ tondũ wa brother, nĩ ũndũ nĩ ehereirwo nĩ mamu wao, na tũkoragwo twĩ ngwatanĩro hamwe nake na bamĩrĩ yake, na tũkĩte muoroto nĩ tondũ wa kũheana pole citũ na tũkĩmũteithia kumagaria mamu wao, na no tũgũkena nĩ tondũ wa ngwatanĩro njega ĩrĩa tũkoretwo twĩ nake. Mwathani arogocwo. Tũthomaga nake thĩinĩ wa kanitha wa kĩrĩkanĩro kĩerũ kĩa arutwo a Mwathani, na nĩkuo kũu tũgĩkoragwo twĩ ngwatanĩro na tũthomaga nake. Nĩ ngũkena nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ. Ndĩrenda kuoya mweke ũyũ nĩgetha akĩnyite mũtongoria witũ wa kanitha ũcio wa kĩrĩkanĩro kĩerũ kĩa arutwo a Mwathani, nake nĩgetha oke akĩgeithanie nĩgetha tũgĩcoke tũgĩthiĩ hau hangĩ. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amjambo katika Bwana. Majina yangu naitwa Bishop Mande. Mimi naishi hapa Kiratina, nahudumia Mungu. Nimekuja hapa ni kwa sababu ya kuomboleza na wapendwa ambaye pastor wetu Joel pamoja na mke wake na familia yote ambaye wanahusika katika siku hii ya leo. Niseme pole kwa yale ambaye yako mbele zao, na kama vile imenenwa, singetaka kunena mengi sababu hii ni siku tofauti na si yetu, lakini mmesikia hadithi ya Mama Karugo, na vile na nimesikia, na vile najua msichana huyo wake na huyo bwana ambaye ameoa msichana wake
bila shaka amezaa shujaa. Ni vizuri zote tuweze kusimama vizuri katika hali ya neno la Mungu, maana hakuna mahali pengine pazuri ila tu ni kukaa pale tuweze kumtumikia Jehova, na mwisho tuna matumaini. Kwa hivyo singetaka kuendelea zaidi sababu nafasi hii ina wenyewe, lakini ninasikia kama kuna wimbo kama tuko karibu, tuimbe wimbo pamoja haraka bila kurudia, tuweze kupeana microphone kwa wenyewe. Wapi ama hawako? Mesikia kama inasemeka wamurugi simuko mama mage, harakisheni, muda si wetu, na heshima hiyo kidogo mmepewa, tutumie vizuri, tupeane nafasi kwa sehemu nyingine. Moja dala mairo yabe motike hiyo he. Limoi okia tu he kanitha hadi ni muno ni gatha kiti he kaundu kariganeire abatokero na ihenya uthie haria na ciana ciaku ciothe muoe video ciana cia baba cithie haria na ihenya thiongo mutiukira na kamweke kau ni kuhoya ndahoya inyuothe na athuri anyu aria mahikite muthie hau na muhiohe nigetha tuneane zawasa meku yohai mutihohe acio angĩ matakinyĩte
moke no maroka mutihiuhe aí foi calezi kage shokia kalo ni kotwa gukikirire hau kurathimwo muno. Thank you. Bwana asifiwe. Getukoro tu hamwe, acha tuwe pamoja. Nafasi hii nataka nilisema wazee wa makanisa. Salimiane na kusema tu jini. Bwana asifiwe. Bwana adoiro limwekwa. Adoiro limwekwa. Aria mekwe moyo mugo kwa iguru. Ni honokete ngaigano no wega wa Ngai. Nie ne desha gureire gutungatira Ngai. Adoiro ri o no ndusho raria na ndungataga na kanitha wa APCA kũrĩa Girigiri town. Ndĩ mũthuri wa kanitha, ndĩ mũthuri mwamũre, woka kuo nĩ ũkũnyona. No hena rwĩmbo ndĩrarutire hĩndĩ ya corona ngũina chorus ĩmwe nĩguo. Tiroki ndithurutĩte no nĩ ndĩrwandĩkĩte. Twĩ hamwe gũtirĩ ũndũ mwega ta gũtungatĩra Ngai. Nĩ wengĩ Mwathani nĩ ũndũ wa kũnyenda we niwe wanjirigĩire na rũgiri ũgĩcoka ũkĩhonokia kũrĩ gĩkuũ ũrogocwo we Mwathani wa igũrũ mũno nĩ tũine ciana cia Mwathani tũgoce ciana cia ũhonokio tũrũge ciana cia kĩroho ũrogocwo we Mwathani wa igũrũ mũno Menya Jehova tondũ nĩ aiguaga mũgambo wakwa hĩndĩ yothe ngũmũthaitha nĩ anyinamagĩrĩria gũtũ gwake ũcio nĩwe ndĩthathayagia matukũ mothe nĩ tũine ciana cia Mwathani tũgoce ciana cia ũhonokio tũrũge ciana cia kĩroho ũrogocwo Mwathani wa igũrũ mũno hakuhĩ nawe Jehova nĩho ngwenda matuĩro maku makinyaga thĩ yothe ũtũũraga kũu hema-inĩ cia rĩa thingu we nĩwe mũthiriti wakwa wa hakuhĩ. Ndinaina ruohe nĩ ngwendaga kwĩra andũ arĩa airũri nĩ tũkoragwo na ngurubu ya WhatsApp. Angĩkorwo wĩ mũndũ wa irũri na ndũrĩ thĩinĩ wa ngurubu ĩyo ũguo na tũkĩrĩkia nĩguo ngũingĩria thĩinĩ wa ngurubu ĩyo ya andũ arĩa matũũraga kũrĩa Cape Campbell. Ngai amũrathime. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana asifiwe. Ĩtĩkiai wega tondũ Ngai eho. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Thuo, ũcio waria nĩ my brother. Agwo Thuo wa ithe wa Mũkoma na nyina wa Mũkoma. Ndungataga na kanitha wa Independence. Ndĩ mũtungatĩri. Ndĩratungata kũrĩa gwĩtagwo Subukia. Mwathani Ngai arogocwo. Ndoka tondũ ithe wa Ciko nĩ mũrũ wa maitũ. Tondũ sister yake nĩ ithuĩ twĩ nake. Koguo rĩrĩa ahutĩtio na ithuĩ tũrĩ ahutie. Mwathani Ngai arogocwo. Rĩu nĩ ithirĩro rĩa mahinda, na nĩ wega mũndũ kwĩmenya harĩa arĩ, na nĩ wega mũndũ kwĩiga, na nĩ wega mũndũ kũmenya atĩ Jesũ nĩ aracoka, na nĩ wega kwĩiguithania na Ngai. Mwathani Ngai arogocwo. Ngai aramũrathima na mwĩke wega. Bwana Yesu asifiwe. Marĩtwa njĩtagwo Wachira wa Thiong'o na ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Kristo. Ndĩ mũthuri wa kanitha kũrĩa Nairobi AIC Kahawa West, na nĩ ndoka kũrehera mbirathi cia Msendone.
kuri family ino tondu muthe ni riria ndathiaga irori ici matiwe kuhura ndarama no twathie kuria irori tondu mari independent kuno ku twamenyaga guku gutiari funda Band Forest gutiari funda na gutiari ndarama koguo kuria ndamenyeire uhoro wa funda gutrain ndamenyeire irori tugithie kundu gwetagwo Tikwa kundu kuria ndoneire na kuo ndarama kwari kundu kugwitwo irori tondu muthe ari wa independent koguo rambirambi zangu kwa wote na ndimucokerie ngatho inyuothe mukire turi na mbare ya Thiongo turi na mbare ya Msendone turi na mbare ya Gibanga othe ni mokire kunyitanira na nyue asante sana. Bwana asifiwe sana. Kwa jina langu naitwa Baba Wangare ama Samuel Gatuko. Mimi nasoma na kanisa la The Ark Church Nation na liko hapa katika Freria, na mshukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Mama Karogo mimi namjua sana wakati tulipokuwa tukikaa na ndugu zake kule Band Forest kule kunaitwa Kondo. Kwa hivyo mimi si mgeni na yeye. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kwa Yemeni. Sidhani kama kuna mzee mwingine, lakini tuko ni yuko da weta. Nataka kuita wazee wa Disciples of Christ Church Baba Soro kuja msalimie watu dakika moja tu. Amwema. Okugore weta. Ajue hauhage ihujekene. Haya. Bwana watu wasifiwe. Yeye jitagwo Giga wa Mwema. Na ikaro giki ndi na undu ucio wa gukenera Ngai tondu wa matuko macio anjigite na uhonokio uyu tondu mwaro ithe witu ukomete haha mwaigua ukigwetwo kanitha wa Kimumu Eldoret ni ndawakire na moko maya makwa kanitha ucio witagwo Kimumu ucio witagwo Munyaka ndawakite na moko maya makwa kanitha ucio witagwo Munene wa Eldoret Wilangas njakite na moko maya makwa uguo wakwa ndi mwaki wa makanitha ucio wiki ni njakite maingĩ. Bwana watu asifiwe. Uguo ina Karogo ndimwe mahinda macio mothe tondu na riria kire akindora bara na basi ni ndia mumenyaga no riria njitire ithe wa Mwema ngirigwo cucu uyu ni kundana muona no riu turakiaria kinjira ndirikana we ni watwakire kanitha Kimumu. Bwana watu asifiwe. Uguo Ngai amurarie wega na amuige wega na hau hero hehero wa kwirutira ni ndanakorwo nake muhoro ucio wa guthie thabari ndangiathire atatigite message no Ngai amuhurukie thayu ni anyandikagira mahinda maingi muno kana akahurira thimu ati kiumio wa njagari umenye ndi Eldoret. Ngai aromurathima. Amen. Gocwo gikogu hari ori tondu wa Mwathani Ngai amurathime. Njitagwo itha wa Soro kana Hebron Ndegwa indi muhonoki ni tondu wa kwendwo ni Jesu ukurwo ikaraga njetereire uhoro wa uthamaki wa gutura ngeriria gutura ndi mutungatagira mahinda maria gutura ndi guku thi. Ngai aromurathima. Tumaga na kanitha wa Disciples of Christ Church rogo ndi muthuru wa kanitha guku kanitha wa tauni kuria witagwo Kenans na ni njiguite rugano rwa andu aria metagwo iruri tondu hari muthuri murata wakwa muno tukoragwo nake wira-ini etagwo Mashira. Andu aria moe andu a iruri aria moe Mashira tutagaira nake kuria wira-ini gwitu na ni aheaga rugano runene muno rwa andu a iruri uria mwaturaga muri urumwe na ni nduraga ndeiragiria muno kumuona tondu kuria guothe muthiaga ni anjiraga turathie kuna na mimi naona huo upendo si wa kawaida. Ngai ndakimurathime ko mwakorwo na wendo ucio na muture muri Ngai mugakinya matu-ini muri hamwe ri undu ucio niguo ngiri mwega. Ngai aromurathima. Tukite ni tondu wa maitu tondu tugithomaga nake na nitukenete ni tondu
wa mkusanyo uyu tondu Ngai nyote ni kwagirire kuga andu othe Ngai amarathime. Asante. Bwana asifiwe. Ugai ameni. Utinda ngimwira mugai ameni. Mwathani agocwo ni guthindira ndingirikagiriria. Ndenda gutambura kana kuhe andu a Eldoret Bishop atire ku andu aya angi othe kuina ate sawa. Mwathani agocwo. Ugai ameni. Ndenda gutirihana atiriri nigetha neane microphone ino tondu master wakwa ni guthii urathira nitukire na no nginya igongona tuhothe uguo ndenda mwiharirie kanitha wa disciple mukire tuine urehe andu aya mahothe ni tondu angi matinoka na nigetha igongona rikinyanire nitugucoka mihuko itu nigetha turute muhothi wa wira wa Ngai nigetha wira wa Ngai uthii na mbere. Uguo ri ningi thiirwo iciondo ajetherwo na njoi ni mukuruta iguci ni turutaga ni tondu tumenyaga Ngai na tondu turatindika mwari wa ithe witu ri uramenyaga kuruta mwaigua araugire thiri wake uri naguo uri ho nginya Dithemba na ithabu riake riatarwo rirokire 1,800 iria ari nacio araugite nginya Dithemba araugire thiri uria angikorwo naguo urihwo. Uguo erire muiritu wake njokere ro ringi akiuga urihwo. Uguo riria mukuruta aya ni ndarungwo nderu mutirwa disciple no gugite disciple tongorie ndugite ni rwa disciple. Uguo ri tukire na iguru ithuothe tuine nigetha tuhothe turikie nigetha nengerane microphone ino nigetha tugie na ndungata na wira wa Ngai uthii na mbere nigetha tuthii turikitie. Uguo kirai na iguru ngathikirai no ri uraigua no hote gutongorio na hau no atongorie. Iye ni ngwenda Ngai umenyage tondu nijikaga wega na ukanyenda hingo ciothe. Iye ni ngwenda Ngai umenyage ngenaga muno niwe tondu nijikaga wega na ukanyenda hingo ciothe. Botige tuoni twirwo tukire tuine rumbo ru tuina tondu ni rwitu ithuothe. Ukirai tutiwega kugikigomera andu githemba kiu. Ukirai tu arugamai ama tuimbe ya Kiswahili. Wangapi waelewi Kikuyu? Tuimbe ya Kiswahili. Aya. Iye ni ngwenda Ngai umenyage
Brother Wasieke, tumalizie kwa maombi, waombe sadaka. Hallelujah. Ngai witũ nĩ tũgũcokeria ngatho tondũ wa indo iria andũ macoka mĩhuko yao na maruta. Thank you tondũ andũ aya maruta meyendeire na maruta mena ngoro njega. Cirathime na ũcitherie na wĩtĩkĩre kũmarathima na wĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe nao. Mũndũ wothe ũgũbatarĩte kana na thĩna ne haha Mwathani, nĩ tũrenda kwaria atĩ kũgerera igongona rĩu Mwathani, mathĩna macio mothe nĩ makinyĩte mũthia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthamaki wa thamaki nĩ twakena na twacokia ngatho na nĩ wendo-inĩ waku. Rwa mũrũguo Jesũ twahoya na twĩtĩkia. Amen. Hĩndĩ rĩrĩ ndĩrenda kũnengere mũhunjia wa Barnabas na ngatindĩke na twarithie hau hangĩ mbere. Karibu. Yesu asifiwe sana. Shukuru Mungu sana kwa sababu nafasi hiyo. Sasa ni saa 6. Hatuwezi tutaki kuwaweka, maana najua ulisema unakuja mazishi. Hata mimi nilisema nimekuja mazishi, si kusema nakuja kutembea kaburi hapa kukaa kaburi. Kwa hivyo najua ya kwamba tutamaliza mazishi ni vizuri sana. Naitwa Paul Ngigi, Baba Jane, na mimi ndio nimekuwa ashushu katika hiyo miaka ya mwisho ama katika maisha yake ya mwisho. Tangu agojeke Jumamosi nimekuwa naye hospitali kila siku mpaka siku yake ya kukufa kupumzika. Ni mimi nilijua amepumzika, hata daktari hawakuwa wakijua. Mimi ndio nilienda nikawaambia huyu ameenda, hawakuwa wakijua. Na kila dakika tukiwa na wachana wake tulikuwa tunaingia kila dakika tukitoka, na tulijaribu tuwezavyo mpaka na wadaktari shushu vile tukimpa matumaini atapona, lakini Mungu alijua kuliko sisi. Na kuna mambo mengi sana aliongea maana sana. Yeye alikuwa anajua anaenda, sisi hatukuwa tunajua. Lakini kuna maneno mengi sema ya hekima alisema, kama vile huyo dada amesema. Alisema wale wote wanaitwa jina hiyo lake walichunge sana na walituse sana. Na ninajua siri nyingi sana za hiyo boma ya Mama Karugu. Hata wakati walikuwa na sherehe za kukula wakichinja, nilikuwa naalikwa sana huko. Hata walipokuwa natoka kwenda kuuza ploti ama shamba yake, lazima angeniita. Lakini nilikuwa najua yote. Huko nimekuwa sasa kama mtu wa boma hiyo, na ninaelewa mengi, na yale aliniambia bado tutaongea na familia wa Kibaki, maana kuna maneno ya maana alisema. Hata hiyo alikuwa anasema kuhusu deni, alisema tukiwa na mchana wake. Na sisi tulimpenda sana. Hata alipokuwa anapeana vitu zake, akikosa saa nyingine, akikosa simu kuingia, alikuwa anatuma watu chana wamesema tribute pale, walikuwa wanatuma wanakuja kanisani. Alikuwa wa maana sana na wa kipekee sana. Unajua wale watu wanaishi na walevi ndio wanajua maisha sana. Sio kuingilia mzee. Mzee anakunywanga huyu. Shushu ameishi na yeye sana. Na vile mzee wa familia yako wamekusihi, tunaona hata kuina rubora wa wega tuthi hali kuri. Tondu rio wina gari.
riu tiga guikara huguru-ini tondu niguo ngwiraga riu tonya hau hariku tondu niguo rwimbo rwa mundu mutheu wendete muno no muthenya ndathi kundu mwitaga uma riu huguru-ini utonya haria hariku na ni wathaitwo ni ciana ciaku muno 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 cucu ni arendete muno mwina manaka waku riho nyuaga utige njohi na ni ararire ciugo cio cia muthia muri inyueri ni aramuhoire muno 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 na ndona moritu waku agita maithori haha na niĩ ndakwĩra ũguo tondũ nĩ araugire tondũ ndagũkora ngwĩra hau iko kuga nĩ kwĩyugithia no nĩ arakũhoire mũno mwĩna mwanake waku wĩho anyuaga nake araugire mũtige ndoĩ ũcio na nĩ wega ciugo iria mũndũ aria agĩthiĩ tu-inĩ ciake gwathĩkĩrwo mũno 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 ni vizuri sana kutii na shushu waliishi na huyu mzee na walipendana sana hata kama huyu mzee hakujua walipendana mimi najua sana sana na haende kubali aende akakunywa kabla hajakula aramwĩtaga mũno oi ekucio ndagathiĩ kũnyua atarĩte na ngĩanyu ũragio nĩ ũhoro wake ũkuga gũthi kũmũra no cucu ararĩ wa mwanya tondũ arauga ũguo ndĩho na mũthee ndangĩrathire rĩu nĩ ndĩretĩkia nĩ egũtiga tondũ cucu nĩ araugire ũguo na wendo ũcio arendete naguo mũno na araitire maithori maingĩ mũno aigua cucu nĩ ahurũka mũno rĩu rĩ nĩ wega kũrutaga na ũndũ na ni vizuri sana uwe mwaminifu pia kanisa. Mimi watu wengi wamekuwa wakiaga dunia, lakini sijakuwa nikienda hospitali kila siku, lakini niliposimamisha mambo yangu yote na kila saa, hata saa hii tondu ajiria atiriri ukage gukwo muthenya nginya ukanyinukia nikio ndiramuheaga hope muno na nikio njokire guku nigetha ndimuinukie ndiamenyaga ni kuinuka ku riu ni njokire na ni wega muno na ti kirumi na rauga ni kirumi kuria ndumugaga ni irumi kwi maundu aragia ngamwira no ti kirumi na ndiramuragia mbere ya ciana ciake ciho ukuga ati ndiri na ũru na mũndũ ona tina thayo no ciana ciake itiramenyaga ndiracira muthikiririe cucu muno na ndirameraga ũkũrũ-inĩ wa mũndũ ta haha nĩ wendaga gũthikĩrĩrio mũno nawe baba wanyu na guka wanyu arĩa marĩ akũrũ rita rĩrĩ nĩ ũrabata gũthikĩrĩria ciugo ciake tondũ ciugo cia mũico ciĩruo wĩigue ũrĩa kuga tondũ angĩkorwo ũtacimenyete no mũtũe mũburuganaga kwanyu na tũgĩthiĩ kũhoera ploti twahoire harĩa na cucu yake aragũrĩte no ndoririe ciugo icio na tũkĩhoya na ngiuga ngĩhoya ndikanagucanĩrio na ndikanagie na mbara na ngiuga nĩguo tondũ nĩendetaga tũndũ twake tuothe. Sitaki kusema mambo mengi sana, lakini alikuwa wa maana, na kwa sababu hata kama hatukuandika hadithi ni sisi ambao tunaongea, but nimepoteza mtu wa maana sana sana sana. Na si kusema sitakuwa nikitembea hiyo boma, bado nitakuwa nikitembelea au watoto wake, maana wana upendo mwingi sana. Mimi nataka kumkaribisha mwingine yule ataendelea, maana mengi nimesema pale, nimekuwa nikihubiri kila siku, wale tumekuwa na wao na tumekuwa na ushirika mwema sana pale nyumbani, na muishi hivyo tushukuru na tushukuru muidumisha hiyo upendo. Na nyinyi mko mbele ya wao watoto, muwe na mfano mzuri wa kuigwa na watoto wenu, maana familia yenu imekuja wote, hata wengine walijuana huko jana wako wanajuana. Kwa hivyo ninawapenda na ninashukuru Mungu sana. Tuwe tukijifunza na mambo yenye inaendelea. Nakumuita huyo ndugu anaitwa Wanyoike, mchungaji wa hili kanisa pia, tupate kuendelea, ndio tusiwaweke, ndio muende nyumbani mfike mchana na mfike mkiwa na lazima tusidikishe soso, na kila mtu hakikishe ameweka mchanga. Hayo machache, Bwana awabariki sana. Simseme amen. Asanteni sana. Unyite na guoko jikarage nawe ako akwambe niendo kandiga ane dongona liwa igoro oide ale adomata agenyona ogeona oruno twarikia agokinya mushosho ayo shaitani ndagasho kare
wendo-inĩ wake. Ngai aromũrathima. Njikai ũguo angĩkorwo nĩ ũranyona. O harĩa hothe ũrĩ, Ngai arogocwo. God is good and all the time. Asante kwa sababu ya kuja tushirikiane pamoja nanyi, marafiki wetu, pamoja na kanisa, familia. Asante kwa sababu ya kuja nyinyi wote, kwa sababu ya heshima ya mwisho ya Mama Karogo, shushu wetu. Bwana awabariki. Sema amen. Bwana awabariki. Najua tunataka kujitayarisha kwa sababu tunaelekea mahali ambapo tutapewa neno na tutapokea neno. Na vizuri kusema amen. Kwa sababu sisi tulio hai hatuna nafasi nyingine isipokuwa ni sasa unasema amen. Na kusema amen ni kusema ikue hivyo. Na tondu tikurumo urarumo ugetwo kubafu amen. Nikurumo kweli. Urero mwathani witu ni agocwo. We ukerwo inyu muikarete athe muge atia. Mwathani arogocwo. Inyu mumugocaga muge atia. Kone kurumo urarumo ri ndungibatie kuga uguo. Ngai arogocwo. Aya undu uria ungiri ni wega umuthi tukimenye turatongorio ni disciple. Mwathani arogocwo. Ni inyuothe mugibatie kuhonoka disciple tondu ni wina kigongona kiriku. Riu uria mekaga ndubatie kunogio ni andu ariku. Tondu na ithuĩ tuoka makwanyu magathoreki-rĩ turugamaga tugikaga atia tugikaraga thi. Mwathani arogocwo. Rĩu-rĩ haya twathi kũrĩa kũngĩ angĩkorwo nĩ indi-rĩ nĩ kũrĩ ũrĩa mũtugithagia ũgagũtugithia na no twĩkaga atia ona akorwo tũtiũĩ nĩ twathĩkaga. Mwathani arogocwo. Rĩu wahota gũikara hau wambie kuga na aya nao matũikarire aya nao mekire ti wega gũgĩnegena tondu nona nĩ wambia gũthũkia mathiko mene. Mwathani arogocwo. Twe hamwe nĩ tũtwaranĩte wega. Rĩu inyuothe mũrĩ acirika a disciple. Mwathani arogocwo. Tondu nĩo maramũtongoria igongona rĩrĩkũ. Mamwĩra mahothe ũrute na ũrute nyingĩ. Jesu arogocwo. To njĩraga mũndũ ndũĩ kana woima haha nĩ ũkahothera Ngai waku rĩngĩ. Mũndũ arutaga wĩra kamweke karĩa wĩnako na harĩa ũrona. Ndĩrari ũguo nĩgetha ndĩmũharĩrĩrie. Mũndũ wothe wĩna meciria me kũraihu ũmacokanĩrĩrie haha nĩgetha atĩrĩrĩ tũkorwo twĩna kamweke kega ga kwarĩrio na ga gũtongorio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Bado ndigwĩte. Tondu rĩtwa rĩa Ngai no rĩgoca kũrĩ bamĩrĩ, rĩtwa rĩa Ngai no nginya mũrĩgoce. Inyuothe mwĩ haha no ngiuga amen wega. Ona no ũkorwo ũkĩninĩrwo mĩrimũ. Ũngiuga amen wega wĩtĩkĩtie Ngai waku no ũkore we ũkumĩte ũtarĩ thayũ nĩ wa ũgĩa. No kuma gũkũ ũgĩthekaga tondũ tũtikĩrĩ haha na itherũ. Mwathani arogocwo. Thĩna wanyu nĩ ũrĩa mũtĩkaga atĩrĩrĩ hĩ ndathi mathiko kũu no mathi. Ndũtuaga wathi kũgomana na Ngai waku kana ũrĩa Ngai ekwaria nĩguo ũgwathĩka. Rĩu aingĩ moigaga ndathi mathiko na rĩu tondũ nĩ mathiko gũikara gũkũ ũkĩte tu warĩrio nĩ Ngai. Tofauti ĩrĩa ĩho nĩ atĩ tũikarĩte thĩ gaburi. Mwathani arogocwo. Na kũrĩa nĩ kanitha-inĩ mũkoragwo. No Jesu ndarĩ kũu. Jesu e hamwe na ithuĩ ndagĩka ĩno. Ngai arogocwo. Na kiugo kĩrĩa rĩtwarĩria hamwe na ndungata ici ciothe twĩ nacio haha. Kiugo kĩu nĩkĩo Ngai egũbangĩte tũkũgaĩrwo ũmũthĩ ũyũ na nĩkĩo ũbatiĩ kũinũka nakĩo na nĩkĩo gĩbatiĩ nĩ gũtũrathima. Ngai arogocwo. Rĩu twĩ hamwe ta njikai ũguo angĩkorwo injiri ĩyo yakwa yothe mũtinamĩitĩrĩra maĩ-inĩ nĩ harĩ handũ ĩrathiĩ. Haleluya. Niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ. Njĩtagwo Wanyũike wa Wainaina. Ndungataga na kanitha ũyũ nyenda mũno wa Disciples of Christ Church kũrĩa mwenda wa Mwarĩki, na nĩ ndĩrakena na ngacokeria Ngai ngatho nĩ kũhe kamweke ga gũkorwo ndĩ haha. Niĩ no gwĩta ngwĩta ũrĩa gũtũtwarithia hau hangĩ tondũ maũndũ marĩa makiuma ho nĩ mekwo na rĩu ndigũikara haha. Kĩrĩa gĩatũma njarie ũguo mũno ndiuma njarie ona. No rĩu nĩ kuona ndona ũguo mũrandora mũngĩũkĩra. Nĩ warũgama mbere ya andũ makũrorete ũndũ wa mene atĩ maragwĩciria rĩrĩa mathabu marĩkũ mũndũ ũcio aragwĩkĩra. Mwathani arogocwo. It is good to break that mood and we bring the mood of God. Bwana asifiwe. And let the Spirit of God be together with us. Hallelujah. Ngai tũmũhũrĩre rũĩ rũu nĩtũkũhũra. Tugire ũrĩa twĩkaga nĩguo mũgwĩka atĩa. Tũtimũkagĩria o ũguo. Hallelujah. Karibu sana. Karibu sana.
Bwana apewe sifa. Okay, gwiciria nĩ karia no thauti ĩthĩ mũno. Garuya. Ogosho. Haleluya. Asante sana kwa ajili ya wakati huu, maana ni siku nzuri ya kuja kusindikisha dada wetu aliye sujaa. Bwana wetu apewe sifa. Na andu maraumagaria sujaa maikaraga mahohete nimatikibatie gukena. Haleluya, haleluya. Mwathani twarogocwo. Ndirakenera Ngai nĩ tondũ wa mũthenya ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩguo mũthenya ũrĩa Mwathani onete mwagĩrĩru tugakorwo twĩ haha nĩgetha tumagarie mwarĩ wa ithe witũ. Mwathani arogocwo. Ararĩ mwarĩ wa ithe witũ mũkeni, ona ngoro ndikarĩte nake mũno, no ararĩ mũrata. Mwathani witũ arogocwo, tondũ nĩ ngoretwo nake kũrĩa mwena wa Eldoret, na rĩrĩa okire gũkũ nĩ ndamenyithirio nĩ oka Bishop wa Eldoret akĩnjĩra harĩ mwarĩ wa ithe witũ ũrokire, na tũgĩthiĩ nginya kũu mũciĩ na tũgĩkorwo tũgĩcerete kuo. Ona no njokete rĩngĩ na rĩngĩ, ona rĩrĩa atuĩkire wa gwakĩrwo nyũmba ĩho nĩ anjĩtire akĩnjĩra nĩ ndĩrenda ũke na ũhoere nyũmba ĩno. Mwathani witũ arogocwo. Mwathani arogocwo. Ũguo rũgano rũu rũganĩtwo ruothe nĩ rwega, nĩ tondũ nĩ mũndũ ũrethondekeire history yake. Mwathani arogocwo. Na history yake ĩganĩtwo history njega ya kĩrathimo na ya gĩkeno. Mwathani arogocwo. Niĩ ndokĩra kũmũtongoria hau, njĩtagwo Ngũrũ wa Macharia Joyfrey, na nĩ ngĩkenagĩra Ngai tondũ wa kũhonokia. Ndungataga mwena wa Njoro na Elbago nĩ mĩena ĩyo, na gwakwa nĩ gũkũ Naikuru haha o haha hakuhĩ, ũguo kuma gwakwa ti kũraihu mũno. Mwathani arogocwo. Ndokĩra nĩgetha njĩte atungati arĩa me gũkũ, tũtinatuĩka akwaga, yani tũtinaga kũmera moke na haha nĩ tondũ ũrĩa tũrĩ akarĩ, kana nĩ tondũ ũrĩa tũtekwendete makuhĩrĩrie. No ũngĩmenya nyũmba yaku ĩrĩa wĩnayo rĩ, ũmenye nĩ andũ 5 rĩ, he bata wa gwĩta andũ 20 maingĩre nyũmba. Hello, are we together? No ũgĩte andũ maingĩre nyũmba ya andũ 5 maingĩre marĩ 50 megũikara kũna nĩ ũmetire. Ũguo rĩrĩa tũrorire tuona tũtĩ tũrĩa twĩ haha tumoro tũnini twaga gũtinda ũgĩ, twaga gwĩtinda tũgĩtana, no nĩ ndĩramenya nĩ tũrĩ na atungati aingĩ, ona acio megwĩtĩtwo mbere nĩ arata akwa, na nĩ njũĩ kwĩna angĩ aingĩ mũno gwĩcirĩtie nĩ niĩ ngũkorwo ngĩmahe, no rĩu magĩkorwo makĩheo mbere. Ũguo ndĩrenda kwĩhoya atĩrĩrĩ, nĩ tũrĩ na atungati aingĩ, nĩ tondũ kwagwetwo ũhoro wa kanitha wa Disciples of Christ, kwagwetwo ũhoro wa Covenant, no nĩ njũĩ maitũ harĩa rũgano-inĩ hagĩthomwo nyonire ena ciana ta 10 na kĩndũ. Mwathani arogocwo. Na acio githĩ gũtikĩrĩ kũrĩa mathiaga. Ũguo nĩ ndĩramenya atĩrĩrĩ, ona itaratinda ngĩcarĩrĩria, twĩna atungati aingĩ, na nĩ tondũ kũrĩ angĩ matekũhetwo handũ, nĩ wega maumĩre haha nĩgetha mageithie kanitha, na moka kũgeithania rĩ, ĩtĩkĩra tu nĩ tondũ wa Mwathani. Ahunjia nĩ njũĩ nĩ tũrĩ rũgano rũingĩ, na nĩ tũrĩ ũhoro mũingĩ tũhunjagia, na nĩ kũrĩ makiugaga makinya harĩ andũ nĩ maiguaga mena ũhoro mũingĩ. Rĩu rĩ, no ũtũhe mabuku 5, no tũngĩkorwo na atungati haha ta 20 rĩ, matũhe mabuku merĩ rĩ, ngwĩciria no tumĩre haha thinacara ĩyo mũndũ rĩ akena agatarĩria. Ndĩrauga ũguo nĩgetha atungati arĩa mekuo matageithanĩtie tiga kanitha wa Disciples of Christ moke nĩgetha mauge makoragwo kũ na rĩtwa, nĩgetha tũthiĩ na ihenya. Ndĩmwĩre ũguo ũngĩ, karibuni sana. Na mũndũ ũrĩa wĩna sanitizer, okay, karibu hapa utumishi wa Mungu. Tũrerwo tũgakuhĩrĩria nĩgetha tuonekane harĩa, tondũ kũrĩ andũ marerorera me kũrĩa Amerika.
Bwana Yesu asifiwe. Tutikithanie uguo kemonogire. Ngai nĩ mwega hingo ciothe. Kwa majina naitwa Reverend Wachira. Nina hudumu hapa tu Nakuru. Na nimekuja hapa, nimeletwa na dada yetu anaitwa Ruth. Na tukasema tuje tupumzishe mama yake. Poleni sana watu wa familia. Mungu awalinde. Amen. Nimefurahi sana kuwa na hii kanisa ya discipleship. Kwa sababu hata mimi pahali ninakaa huko, mimi ni mwalimu wa class na itaga discipleship class. Mungu awabariki. Nimeona nyimbo ya wazee. Mungu awabariki. Nitawatembelea siku moja. Umenifurahisha. May the Lord bless you and do you good. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ninaitwa mchungaji Faith Nyokabi Bogonko, na mzee ambaye amempoteza mke wake ni mjomba wangu. Mama yangu ndiye anamfuata. Na ninashukuru Mungu kwa sababu wengi tumeongea, wengi tumetaja, lakini ninajua ya kwamba my uncle is coming back. Hakuna mbegu ya Mungu hupotea. I am encouraged. Na naomba watoto wetu tushikane pamoja, kwa sababu safari ya mbinguni sio short race, ni marathon. Twendeni pamoja. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Reverend Daniel Wainaina wa mwagi wake go kuma kule Irori na Kipkabus na hujagia kule Amoro. No ica ikuhĩ nĩ tũracemanĩtie na nyina wa Karũgũ kũrĩa Rongai ngĩinũka, tondũ gwakwa mũciĩ nĩ Rongai, na ngĩrũgama ngĩmũgeithia, akĩnjĩra ĩhĩ, akĩnjũria ũhoro wa bamĩrĩ itũ, ngĩkĩmwĩra nĩ ega, nginya mũkũrũ, akĩnjĩra ndathi kuona mami, tondũ mwĩrĩ ũcio wakwa ũrĩa ndĩraũigua-rĩ, nyambe ngamuone. Ũguo icio nĩcio ciugo twaririe nake, ngĩmwĩra thiĩ ũmuone, na nĩ wega tondũ nĩwona kamweke kau. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Okay, God is good and all the time. Bwana atukuzwe. Nami naitwa Bernard Joroge Kariuki, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninahudumu katika kanisa la Generation Prayer Center under Bishop Dan. Nimekuja hapa because of my sister Mercy, Mama Jimmy. Tunashiriki naye pamoja kule Eldoret Langas. Na nilikuwa nakuja kwa niaba yake na nimeshangaa. Wakati nimekuja nimepata sura mingi nazijua. Nikapata kumbe ni majirani yetu, walikuwa majirani yetu Chepkanga. Mimi ni kijana ya Waidhanji Kariuki. Barikiweni sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina najulikana kama mchungaji Nasho Odhiambo. Nimeokoka, nimetoka Eldoret. Tunahudumu pamoja na my sister Mercy wa Irimo. Kwa hivyo kile kitu ningependa kuambia familia, Mungu awafariji na wapanguze machozi. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Majina naitwa Pastor Festus, na hudumu na kanisa la Chosen Generation. Niko hapa ama kusimama na dada yetu Mary, ambaye amekuwa mwadilifu mwaminifu na kwa jamii kwa jumla. Tulikuwa na mwenzangu Pastor David, lakini kwa sababu ya shughuli ya kazi ya kanisa ameweza kutoka. Tumekuja kwa niaba ya Reverend Ben Ng'ang'a, Chosen Generation. Na tunasema mfariji mwema ni Mungu, awatie moyo, awape nguvu ya kustahimili. Bwana na wabariki sana. Amen. Asante, asante, asante. Hebu tuwapigie ni makofi wote. Haleluya. Asante sana. Ni magi na ihenya muno. Tunadona hii ni matengera. Mwathani itorogocwo. Mwathani arogocwo. Na kuna kitu nataka kuwakumbusha ya kwamba hata ingawa president wetu alisema ya kwamba amefungua mambo ya kafyu na nini, lakini alisema ya kwamba protocols za COVID hazijaondolewa. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Oguo
itikira gukorwo wina maski na urumirire uria kurerwo. Ni kuri andu matari metikia uhoro wa covid nginya umuthi, no nie ni njui ikuo ni tondu ndarwarire. Ni ndarwarire ikindindika muno na ngihona, uguo ni njui ikuo. Mwathani arogocwo. Riu ri mundu utaguthitwo ri ndamenyaga kwigita. Wata kuigua mundu akiaria na hau, no tondu ndari areka atia araguthwo. Uguo mundu guthitwo ni amenyaga kwigita. Uguo ri tiga itheru riria ungihutio ni urimenya. Mwathani arogocwo. Ngwendaga kumuririkania uguo, na ndona Mrs. Bogongo ndaigua arari wa mbari iyo, ndiramenyete arari my neighbor, no ndakinjugeire uhoro agithie ni tukwaria tuma haha nigetha tumenye arathire ha. Mwathani arogocwo. Amen. Basi sasa nataka tuko na wahubiri wetu wa Disciples of Christ, ingawa wengi walikuwa mahali mbalimbali kwa kazi. Wenye wachache wamekuja, ndio watakuja wasalimiane, ili wakisalimiana halafu niwaambie lifuatalo. Wahubiri na Reverend Johnson ndiye atafunga kwa hapo, ili aongee kidogo kwa sababu yeye amemjua zaidi. Kwa hivyo karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina yangu naitwa Charles Jogu, nimeokoka Yesu ni Bwana. Mimi ni mhubiri sehemu za Baruku na Kasabara. Bwana awabariki sana. Bwana wetu asifiwe. Nitawasalimu mkipokea salamu zangu, mbarikiwe. Kwa majina ni Daniel Kioko. Yesu ni Bwana. Ninahudumia Bwana kule upande wa Kabasi na hata Solai kule KFA chini ya askofu. Barikiweni sana. Bwana asifiwe. Jina yangu naitwa Peter Chege. Okay. Hudumu kanisa la Disciples of Christ Church sehemu za Narok. Pia ikiwa hapa mjomba wa mke wangu ameolewa na ameoa msichana wa Mama Karugu. Bwana wabariki sana. Ndani ya roho sho. Ndani ya kumio. Hata mimi napenda kuwasalimu katika jina lake Yesu Kristo. Hamujambo nyote. Majina yangu ni kama vile ilitajwa, nikajua nitabaki hapo nyuma kidogo. Reverend Johnson kama Wajama. Mimi nahubiri sehemu za Karao, lakini kwangu ni hapa Bahati Nakuru. Nampenda Yesu Kristo kwa sababu nimemtambua kama kiongozi katika maisha yangu. Sababu wakati nilipokuwa nimepotea kwenye nazi za ulimwengu, amepata kuniona na kuniokoa. Tangu siku hiyo mpaka sasa namshukuru kwa sababu ninajua mimi nipo kwa sababu ya mapenzi yake na nguvu zake. Na naweza toa rambirambi zangu kwa familia ya mzee Baba Karogo. Huyu mzee hawezi kunikumbuka, lakini wakati mimi nilikuwa mhubiri wa Mama Karogo, huyu alikuwa ameokoka. Tulikuwa tunasifu pamoja. Kwa hivyo namjua bali. Na toa rambirambi zangu kwa sababu ya familia hii. Na jambo ambalo ningesema, tangu nimjue Mama Karogo, nilimjua 1984. Kwa hivyo hiyo ni miaka 37. Na tangu nilipomjua Mama Karogo, wakati inasemekana kulikuwa Irori huko, inyo mumeta Irori, mwaririkana ria mwari na Foresta Mukurino, ndio niguo ndokaga kesha ku.
numete Gitara. Kwa hivyo huyu mama nilikuwa mhubiri wake, alafu tena nikawa pasta wake. Niliamwokire kule Shipkaga, pasta wa nyuda aliyokuwa aliyoona haha. Na huko ndio liwashia neno. Na jambo ambalo ningesema, huyu Mary Wambui, Hana Wambui, kwa upande wangu, sababu kila mtu anaweza usema upande wake, alikuwa ni mama mkarimu sana, na nilikuwa nikitembea huko na wakiwa na dada wetu ambaye alikuwa anaitwa Mama Shiro, walikuwa wakikaa upande wa Chipkanga, lakini kanisa ilikuwa Kimumu, na tuweza kukaa naye zaidi ya miaka 11. Kwa hivyo nina hadithi nyingi ambayo naweza ongea wakati tulipokuwa huko Eldoret. Lakini wakati ambapo amekuwa hapa Nakuru, tumekuwa tu tukionana, lakini hatukuwa tukikaa pamoja, kwa sababu sikuhudumu Nakuru mahali alikuwa. Lakini upande wa Eldoret namjua sana, kwa sababu tuliishi naye zaidi. Hata huyu mzee aliyeongea hapa anasema anaitwa Gatuku, na nimeshangaa, huyu alikuwa mzee wangu wa kanisa. Huyu namjua zaidi. Kwa hivyo huyu mama alikuwa mkarimu na mpole. Hata kuna wakati nakumbuka nilimteua akiwa mwanakamati katika kamati yangu. Unajua, mara nyingi watu wanapoona mtu amezeeka wanafikiria hajui chochote, si ndio? Ito ndo nanetwira kwa tere tigana ina hivi tire yake alikiani. Lakini ujue mzee anapokaa mahali anaona bali kuliko kijana ambaye amepanda mlima na amepanda miti na ameenda na upande mwingine, kwa sababu anajua mambo mengi. Tulikuwa tunatengeneza maombi ya kufunga chakula ya siku 3, siku 4. Unajua watu wengi wanapenda kula ugali tangu Januari mpaka Disemba, lakini Mungu anataka sana maombi ya kufunga kula chakula. Tulikuwa tunafungaga siku 4, siku 3, na Mama Karogo, kwa sababu nilimjua akiwa mchanga, hakuweza kosa kuja hapa. Jambo langu la mwisho ambalo ningesema, mzee, umeongelezwa na watu wengi. Ulilikane mwathiaga na ithe wa George. Ithe wa George, wa nyina wa George, mwari itura. Na Papa George, hata ikiwa simuoni hapa, hapa anainua. Ujue yule mzee mara gapi ameanguka na mnakunywa naye. Sasa alikuacha, amerudi kanisa. Sasa unawachwa peke yako. Mimi najua alikuwa rafiki yake yule na walikuwa nakunywa pamoja. Sasa yule alikuacha. Ni muthe kwenda gwiri atiriri cigo ciakwa cia muthia tondu ona tutikionanaga. Cokerera kanitha uikare ta ithe wa George. Na ithe wa George nayo cerere ithe wa Karugu. Otoramwa ceranagira kule Shipkanga. Kwa sababu jambo ambalo ni kubwa, ni afadhali ufe ukiwa ndani ya Yesu. Tondu marigererio maundu mothe maundu mo ni magathira. Sasa tunasema habari ya Mama Karugu. Mimi naweza toa hadithi nyingi, lakini wakati hakuna. Kwa sababu mtu mmekaa naye miaka 11, na hapo bereni nikiwa mhubiri tulikaa miaka 3, alafu tena nikarudi ikawa mhubiri wake. Sio, ninajua mambo mengi ambayo ni ya huyu mama. Joke juge ya tereri. Inywe ciana cia nyina wa Karugu. Imesemekana nyinyi watoto 13. 11. Watu wa siku hizi wanapenda watoto 2 na 3. Lakini inywe ciana cia nyina wa Karugu ndamuthaitha tie kana tukuhinga mirago ya disciple kou. Tie kana riu kuma riu
tondu nyina ya Karugo ni tukumuthika ne haha nigetha tumutware irima na yo disciple ni twamihinga kuu mundu ikarite kanitha-ini miaka 30 tucoke tutuike twekira kuburi na twekira kuburi nene muno na mwoiga inyue muorera makanitha mangi no wega no riri kiuria ni giki kai mutaretĩkĩtie mahoya maria muhoyagĩrwo ni nyina wa kai mutaretĩkĩtie ũhĩtĩkio wa nyina wanyu na ũrĩa araikara ndũĩ harĩ handũ andũ moigaga atĩrĩrĩ gũtirĩ na ũhoro mwanagi mararĩ nĩ athi arĩa kwenda thoma thĩinĩ wa Timotheo na niĩ ndĩrahunjia no nĩ kũgweta he mũndũ werirwo ririkanaga ciugo cia cũguo tuke na nyũkwa ũ na nyũkwa Eunice na cũguo Entuke ũcio ndarĩ o mũndũ ta inyuĩ rĩu ona mũgĩthiaga niĩ kana Johnson Kamau wa Njama pastor warĩ wa nyina wa Karugo nĩ mũrĩnjĩta kwanyu ndũkengore kũu kwĩ mũrutwo kana mũgũikara ũguo mũikarĩte kiugo gĩakwa nĩ gĩkĩ rĩrĩa mũrĩikara thĩ mwĩyũrie atĩrĩrĩ hamwe na baba wanyu tondũ nyina wa Karugo nĩ tũramũthikire gũkũ disciple nĩ kũhingwo ekũhingwo mũririkane nyina wa Karugo abatithirio nĩ pastor wetagwo David Ndegwa aico akĩrutwo nĩ archbishop wetagwo Francis Njũgũna na nĩwe wandwarire nginya kũrĩa gwĩtagwo Keno. Andũ aitũ cokererai Ngai ndĩramwarĩria ũguo ta mũtungati na mũthuri ũrona kũraihu na ta ũrĩa tũikaranĩtie na mamu maku. Ngai amũrathime na amwĩke wega na amũteithie. Thank you very much. Asante. Pigieni pastor makofi. Wala ni arogocwo angĩaria manyina wa Karugo no arie maingĩ nĩ tondũ nĩ amwe mũndũ ũkĩmũĩ nginya kuma 1984 kũngĩrwo mũndũ ũtarĩ mũciare hĩndĩ ĩyo ehere haha rĩ angĩtigwo oro hanini. Mwathani arogocwo. We ũrarega kuga amen ũrenda kuga atĩa? Mwathani arogocwo. Amen. Tondũ nĩ nginya agocwo hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru na ĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru. Mwathani arogocwo. Ũguo ndikwenda gũthiĩ na mbere mũno nĩ tondũ mathaa maitũ na mũno mathiĩte na tondũ nĩ mathiĩte tũrenda tũigue ciugo cia Ngai. Mwathani arogocwo. Twaigua kiugo kĩa Ngai tũtuĩke a kũrathimwo. Mwathani arogocwo. Na tũrĩ andũ arathime nĩ tondũ nginya askofu witũ mũnene archbishop ahingire mawĩra marĩa mothe ũmwe namo atuĩka wa kwĩrutĩra nĩgetha akorwo hamwe na ithuĩ. Mwathani arogocwo. Ithuĩ ti kĩrathimo. Haleluya. Nĩ tũmũhũrĩre irũhĩ. Haleluya. Twĩna bishop witũ nĩwe general secretary na akĩahinga make kũrĩa mwena wa Eldoret nĩkuo atungataga na tondũ me haha rĩ ithuĩ tũgĩkenere Ngai. Mwathani arogocwo. Amen. Ũguo ndikwenda gũthiĩ na mbere ngwenda gwĩta secretary Mwathani arogocwo. Gũtirĩ mũndũ ũtarekebicagwo. Haleluya. Na ngakĩrimũ. Mwathani arogocwo. Ngwenda kũhe mũtungati wĩ haha tondũ nĩwe treasurer wa diocese ya gũkũ gwitũ Naikuru nĩgetha atuĩke wa kũgeithania na ageithania nĩ gũgĩtwĩra ũguo ũngĩ. Karibu sana mtumishi wa Mungu ili usalimie kanisa. Mwathani arogocwo. Nĩngũmũgeithia inyuothe rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani mũngeithĩka Ngai amũrathime. Na rĩtwa makwa nĩ John Kĩmotho na Jesũ nĩ Mwathani. Nĩ tondũ nĩ atũrĩtie na akahe kĩĩrĩgĩrĩro na thiĩte ngĩmũkenagĩra nĩ tondũ nĩ ũtugi wake. Hamwe na ũguo mwarĩ wa ithe witũ wĩ haha ingiuga mũno no andũ arĩa othe moimĩte na mwena wa Kipkabos na koguo twagomanaga kĩthomo kĩa mũico wa mweri Maji Mazuri. Koguo na ĩrĩa nyonire mbica ĩyo nĩ nyonire ti mũgeni nani
onakorwo ndiagĩikaraga kũu nĩnacokaga ngainũka gwitũ Kĩricoi. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ngakĩgoca Ngai nĩ tondũ wa kũnginyanĩria na ndungataga Girigiri na kanitha wa Disciples of Christ Church ndĩ thĩ ya askofu mkuu ũyũ wĩ haha. Nĩ nguga Ngai wa mwana wake ũtwaro mũrathima. Rĩu niĩ ndĩ na ũndũ ũngĩ wa kuga no nĩ ngwĩta Pastor Mwai nĩgetha Pastor Mwai. Weciria niĩ no ndũgame oro haha. Bwana asifiwe. Nawasalimu nyote katika jina la Bwana. Hamujambo? Hebu niinulie mkono mahali popote ulipo nione tuko pamoja. Bwana wabariki sana. Mimi ambaye nimesimama mbele zenu, majina yangu ninaitwa Daniel Mwai wa Moraya na nimeokoka na mpenda Bwana. Namhudumia Mungu kule upande wa Naivasha, lakini kwangu nyumbani ni kule upande wa Meru. Jina la Bwana litukuzwe. Kabla sijaendelea, tuko na maaskofu wetu hapa, na kwa sababu tuko nao, ninataka kwanza niwape nafasi ili wapate kuwasalimia na mwafahamu. Wakisha wasalimia ili tupate kuendelea. Niseme haleluya moja kubwa, nanyi mseme amina, ili katibu wetu mkuu ambaye ni Bishop John Jenga kutoka kule Eldoret, yeye ndiye atawasalimia akiwa wa kwanza, alafu atuitie kiongozi wetu wa kanisa. Haleluya! Haleluya! Karibu askofu wetu. Okay, mwathani arogocwo. Ona ni no gukugeithia thiini wa Jesu Kristo. Muriega rĩngĩ. Njĩtagwo John Jenga, ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani, nyumĩte Eldoret. Family ĩno niĩ tũtiamenyana nĩ ũndũ wa nyina wa Karũgũ, twamenyanĩte nĩ ũndũ wa mũciari wake Thiong'o na maitũ ũrĩa wĩ kũrĩa Kandutura, na tũthomete na ciana cia mũrũ wa nyina na ũyũ ũkomete ũgwĩtwo Kĩmamo, na tũgathoma na mwarĩ wa nyina wetagwo Wairimũ, na tũgathoma na mwanake wa mwarĩ wa nyina wetagwo Thiong'o. Ũguo family ĩno nĩ ndĩmĩũĩ mĩaka mĩingĩ mũno, tondũ ndĩ kanyatha kanini, mwana wa cukuru wa primary nĩguo tũyaine na family ĩno. Ndacoka ndarĩkia ũguo ngĩthiĩ Eldoret, ngĩkora nyina wa Karũgũ kuo mũhonoku. Pastor Johnson yoima akĩndigĩra nyina wa Karũgũ mũhonoku. Ingĩaria cia nyina wa Karũgũ ingĩaria cia mũndũ njũĩ, na nĩ mandĩkĩrwo karaini kamwe ka ũhonokio, tondũ handĩkĩtwo tu hau, she has been an ardent follower of the Disciples of Christ Church till her demise. Ũguo nĩguo handĩkĩtwo. No mĩraini ĩrĩa ĩngĩandĩkwo ya nyina wa Karũgũ ona ndĩngĩiganĩra ibuku. Mawĩra marĩa nyina wa Karũgũ arutĩte na ũtungata wake ona tũtingĩhota kwandĩka. No gwa summarize na karaini gaka kamwe, atĩ nĩ akoretwo mũrũmĩrĩri mwega wa kanitha wa Disciples of Christ Church. No maũndũ make mangĩandĩkwo no maihũre page-inĩ na maihũre ibuku, ona maihũre kĩũndũ kũnene mũno, tondũ nĩ mwarĩ wa ithe witũ mwega mũno. Niĩ nĩ ndĩmũcereire maingĩ mũno, ithe wa Karũgũ ndanamũkora, ona okorwo rĩngĩ ndangĩhiũha kũmenya. Ũguo arerwo nĩ ndĩmũĩ, no nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na mweke wake wa kũgarũrũka, na ũrĩa tũngĩhoera ithe wa Karũgũ nĩ atoima thĩ, Ngai amũteithie tu amũgarũre nĩgetha akarĩha ũtungata ũrĩa anatungata. No nyina wa Karũgũ nĩ andũ arĩa gũkirĩrĩria kũrĩa kwa magegania. Mũtumia ũngĩikarania na mũndũ o wothe, mũthĩarĩ gũtirĩ ũndũ atangĩgwĩta. No agwĩte ũũ, no agwĩte ũũ, na no aria ũrĩa kwenda. No nyina wa Karũgũ ona ndũngĩciria nĩwe ũrerwo, ona hau ũguo ekwenderea o kũruga nake mũthĩ anegenage. Ũguo nĩ mũtumia wa magegania mũno, na mũtumia mũkirĩrĩria mũno. Ha ũtugi, ha maũndũ marĩa mario macio mothe nĩ mama. Ti kuga ũndũ wa Karũgũ, no njugire ahurũke ũhoro.
tondu gutiri undu ungi tungiuga no tugire na mutumia mwega na tondu ni atiga mbegu ndorite ni atiga ciana ni atiga tucukuru ni atiga andu aingi uguo tukuga Ngai amuhurukie horo na athie wega Ngai ni ekumweka ciana ciake wega tukuhera ciana ciake nigetha nacio irugame wega riu ri ndikwenda kwaria muno tondu ona ikiaria ndinginina no nyina wa Karugu ni mwega muno muno niona ndikumenyaga honokire ri no ngorwo amenyirwo ni Pastor Johnson 84 ni kuga ndakihonokire 84 ahonokete kamera mbere uguo ni muhonoki wa gatene ura deserve githio kinene riu kindu kiria tugwika ri twina mutongoria wa dini ino itu iretwo Disciples of Christ Church twina mutongoria witu guku na ni njui ena mawira maingi muno no ni oneire nyina wa Karugu kamweke oke acakae na family yake ucio ti undu munini ni undu munene muno tondu agiriire gukorwo mawira-ini mangi tutiraria na gikuyu ni kuriganirwo turaria na gikuyu tondu andu aria meruraga mangikena makigua gikuyu tondu aria marekirirwo ni agikuyu uguo ni maraigua gikuyu mutikamake tutirariria thungu ko ni athungu tungiaria na githungu kinya maigue no ni family yake iri thiete murimo agikuyu nikio turakiaria gikuyu tondu nao ni makenaga riu ri ona ngoro no ukirakarite ri na ringi ndukenaga ri tutirakena tondu ni akuite no turakena tondu akuite thiini wake wa mwathani na gukua we thiini wa mwathani gutiri undu ningi wa Karugu akua na miaka 76 miaka 76 ni meiganu ona ni ndigaritie tunini nginyie hau ndigaritie tunini urona ni tondu ni mwaru wa maitu aria akuru uguo ri ndigitio tunini nginyie hau na ni etetiere kwa mwathani tondu ithuothe kuri mundu gagitigwo thini wekete ugatigwo thini wekete nayo tugathi ithuothe haya riu ri takena hanini tu onania smile tu nigetha tukimwarike akibishop wa dini ino itu ya Disciples of Christ Church aina ucio twathomaga nake haya reke itu no mundu wikirite barakoa ona angikena kana arakare ndungimenya uguo na mwarakara atiri uhoro ti uhoro tondu ona ndikimenya mugikena oke mwathani arogocwo kameni kau niko mungiota kuga tugaga amen tondu ni twitikitie Jesu ni mwathani tutiugaga amen tondu wondu ugituga tondu ni twitikitie Jesu ni muru wake wa Ngai na mutikire ithiramu oke mwathani arogocwo karibu sana mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe akorwo tulicemania rĩngĩ njĩtagwo Karingi wa Kĩhara na nafurahia Bwana sana sababu ya kuniokoa na kunisamehe dhambi na kuniita katika ufalme wake na zaidi akaona ni vyema nimtumikie na nafanya kazi hiyo kwa bidii na kwa furaha maana katika huduma hiyo kuna baraka na kuna uzima wa milele. Nidukite mathiko ni maya ni undu wa itumi igiri. One, na Karugu akoretwo mushirika witu kuma riria umire Eldoret wa bishop uyu namba igiri ndukite tondu ni wa family ino na nyina wa Karugu tondu sister nyina Karugu ri kindu akaigana kuma na thutha-ri wetagwo Ndirathiongo ri ugamba Ndirathiongo ucio ni utumite ndonye family-ini ino tondu mahikite muciĩ ũmwe na my sister muthuri wake na muthuri wa my sister ni brothers wa bũrĩ kwĩ mũndũ ũngĩngiria atĩ ndirĩ wa family ĩno atĩ auge nĩ gwĩtua ndĩretua githĩ ndirĩ kuo thĩinĩ therefore ona korwo ndararĩ wa kanitha wa disciple rĩ no mũngĩanyona kũ na nĩkĩo tũragomana kũrĩa Macakaya nĩgetha tũmanĩre na twĩkĩrane hinya na
nĩ akuĩte gĩkuũ kĩega kĩrĩa kĩandĩkĩtwo Bibilia-inĩ thĩinĩ wa Isaia 57 kwambĩrĩria 1 atĩ andũ arega Ngai nĩ amoyaga nĩ ũndũ wa ũũru ũrĩa wĩ mbere akamahonokia, na therefore andũ arĩa othe mamũgathĩrĩirie gũkũ mararia ũhoro wa ma ũrĩa hana, tondũ nĩ andũ arĩa endi Ngai na enyihia, na ithuĩ tũkĩmumagaria tũramumagaria twĩ na hinya. Bibilia nĩ yugaga atĩ mũndũ angĩkua na ti mũhonoku wĩna kĩhoto gĩa kũrĩra na gũcakaya, no mũndũ angĩkua e mũhonoki yugaga atĩrĩrĩ, mũtikarĩre handũ acio angĩ matarĩ na ũndũ merĩgĩrĩire. Na ithuĩ nĩ gũkena tũrakena toguo Bishop auga, tondũ akua gĩkuũ kĩa mũndũ mũthingu akahurũka hamwe na Mwathani. Na ithuothe twĩ haha-rĩ, nĩ tũbatiĩ nĩ kũmenya ũrĩa Ngai ataraga matukũ. Thĩinĩ wa Isaia 46 yugaga atĩrĩrĩ, Ngai ombaga ũndũ kana mũndũ arũgamĩte kĩrĩkĩrĩro-inĩ. Rĩu ombaga kĩambĩrĩria, ambagĩria ũndũ kana mũndũ arũgamĩte harĩa mũndũ ũcio akarĩkĩria rũgendo kana project iyo ciothe cia Ngai kana ũndũ wothe atũmire Jesu Kristo gũkũ thĩ ũke ahunjie andũ mahonoke, na agĩkorwo agĩka ũguo arũgamĩte marigĩrĩrio-inĩ harĩa Jesu akarĩkĩria wĩra. Na Ngai ũrĩa ataraga matukũ maitũ nĩgetha mũndũ akue, ndataraga ta ithuĩ, ũndũ ithuĩ tũtaraga mwaka wa mbere, wa kerĩ, wa gatatũ, wa kana, wa gatano, no nake Ngai arũgamaga mũico wa mĩaka 76 nĩguo mauga. Arũgama mũndũ agĩciarwo arũgamaga mĩaka 76 harĩ igathirĩra, agathiĩ agĩtaraga mwaka wathira atigĩtie 75, ũcio ũngĩ atigĩtie 74, ũcio ũngĩ 70, 60, 80, 50 gũcoka ũguo na thutha. Rĩrĩa agakorwo atigĩtie mwaka ũmwe-rĩ, nĩho kana ĩrĩ-rĩ, nĩho mugaga atĩrĩrĩ, nĩambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ tarĩki cigana ũna, tondũ matukũ make nĩ mareka atĩa. Hau ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ-rĩ, nĩho Ngai augire rĩu ambĩrĩirie kwĩra andũ bye-bye, na science cia kuonania nĩ ũrathiĩ nĩ kũrũma. Rĩu ihinda rĩagĩkinya, mĩeri yake yathira, gũtirĩ ũndũ ũngĩtiga Ngai kũmũkana. Ũguo nĩ ngũmũhoya inyuothe, and especially andũ a family ndaigua andũ othe makĩmaringĩrĩria mahonoke na mamenye Ngai wega. Na ni vizuri nĩ ndona mũthenya nĩwa andũ othe mararũgama haha nĩwe marerekeria mahiga na micari, na ti mbara menayo harĩwe, no tha menacio atĩ ũgathiĩ ũkorani na karũgũ kũrĩa athiĩte. Kwa hivyo nasema Mungu wetu akaweza kufariji familia na watu wote ambao mko hapa kwa sababu ya hii kifo, na Mungu wetu aendelee kuwaongoza na kuwasaidia mpaka mwisho. God bless you so much. Tuseme watumishi wa Mungu wabarikiwe. Tuseme wabarikiwe. Niĩ ndarũgama mbere yanyu nĩ kũmwĩrĩte njĩtagwo Daniel Mwai na ndikũmũiga mũno. Sasa kile kinifanya nisimame, nimesimama ili niwanenee neno la Mungu kwa kifupi. Ni wega tutadite baraka wenu nigetha andũ makĩonera ngoro kuhana. Dada wetu ambaye amepumzika, sikuwa namfahamu sana, sijamuona mara nyingi kwa sababu ni mara chache ambayo nimekuwa nikitembea Nakuru. Lakini niliposikia ya kwamba ameaga na tukashauriana na askofu wetu mkuu, tukaona ni vizuri tuhudhurie mazishi ili tumpe heshima yetu ya mwisho. Lakini siku ya leo nilipokuja kwenye mazishi,
ndipo nilijua ya kwamba ni familia moja na watu ambao tumejuana kwa muda mrefu, kwa sababu ndugu yake ambaye ni kitinda mimba ambaye anaitwa Kimamo, tulikuwa tunasoma na yeye darasa moja kule upande wa Kadutura, huko ndiko nimesomea kutoka darasa la 3 hadi darasa la 7. Bwana asifiwe. Na hata Dhiongo ambaye alikuwa anamuita shangazi, tulikuwa tu shule moja, na hata wa Inaina tulikuwa tunasoma pamoja. Ni watu wengi sana kutoka utotoni tumekuwa pamoja. Kwa hivyo ni wa familia ambayo nimejua kwa muda mrefu. Jina la Bwana litukuzwe. Na kile ningesema ni kwamba Bwana ambaye hupeana faraja zilizo za kweli, maana sisi wanadamu hutafuta maneno ambayo tunaweza kunena ili yapate kufarijiana, lakini Mungu hatafuti maneno, anaingia kwenye huyo moyo ama hiyo roho ambayo inahitaji faraja na anaifariji. Kwa hivyo ningeomba Bwana apate kuwapa faraja na awape kuwapa upole, na muamini ya kwamba mkifuata njia za Mungu mtamuona mara ya pili. Jina la Bwana litukuzwe. Ninataka kuingia moja kwa moja katika neno la Mungu, na ile neno ninataka kusoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 na mstari wake ni wa 5. Wakorintho wa pili sura ya 13 na mstari wa 5. Nasema hivi: jichunguzeni nyinyi wenyewe mpate kujua kama kweli mnayo imani. Jichunguzeni nyinyi wenyewe. Je, hamjui ya kwamba Kristo Yesu yumo ndani yenu? Kama sivyo, basi nyinyi mmeshindwa. Jina la Bwana litukuzwe. Adhuhuri ya leo nataka kuanenea kwa kifupi kuhusu kujipima ama kujichunguza, ili ujue kana kwamba bado uko katika njia ya kwenda mbinguni. Maana kama vile Biblia inavyosema katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 ya kwamba imeamuliwa kwa mwanadamu yeyote kufa mara moja, na baada ya kifo aende kwenye hukumu. Jina la Bwana litukuzwe. Mwanadamu yeyote, awe amesoma ama hajasoma, awe tajiri awe maskini, awe mkubwa awe mdogo, awe mfalme ama awe wale wanaotawaliwa, Mungu ameamua ya kwamba kwa sababu ya laana ya dhambi ambazo ziliingia kwa sababu ya Adamu, mwanadamu atakuwa akifa mara moja. Maana kifo kiliingia kupitia kwa dhambi za Adamu ambaye ni mzazi wetu wa kwanza, na baada ya kifo kuna hukumu. Jina la Bwana litukuzwe. Nini inaitwa hukumu? Mtu anapelekwa mahakamani kwa sababu kuna mambo ambayo anatuhumiwa juu yake. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kama umeshikwa ukiwa umeiba, unapelekwa mahakamani, ushuhuda unatolewa na unaulizwa kwa nini uliiba. Bwana asifiwe. Na ukionekana uko na hatia, unawekwa korokoroni ama unapigwa faini. Hivyo hivyo ambapo mtu akishutumiwa kwa jambo fulani huwa anapelekwa mahakamani. Kuna mahakama ambayo tunangojea kule mbinguni, nayo hiyo mahakama utaenda kuulizwa na Mungu, maana yeye ndiye hakimu mkuu ama jaji mkuu. Yale mambo yote ambayo Mungu amekuagiza ukiwa mwanadamu, kuna mambo Mungu amesema tufanye na kuna mengine ametukanya, kwa sababu njia za Mungu ni kufuata yale ambayo amekuagiza na kuachana na yale amekukanya. Yale mazuri ya kumsifisha ndio tumeagizwa tufuate, nayo yale ambayo ni ya kumwaibisha yeye akiwa kama muumba wetu tumekanywa tuyaachane nayo. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hukumu ya Mungu kule mbinguni itakuwa mimi nikiwa muumba wako, mimi nikiwa Mungu wako. Maana Biblia inasema
maana hakuna mtu hata moja shetani alimuumba. Tumeumbwa na Mungu sisi zote, na Mungu akiwa muumba wako atakuwa na maswali juu yako. Atakuuliza, mimi nikiwa muumba wako, haya nilikukanya uachane nayo, kwa nini hukuacha? Haya nilikuagiza uyafuate, kwa nini hukuyafuata? Jina la Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka kuwanenea wale wote wanaoshuhuda ya kwamba wanaenda mbinguni. Paulo alipokuwa akiwanenea Wakorintho, amewashauri ya kwamba wawe wakijipima ama wawe wakijiweka kwenye mizani. Jina la Bwana litukuzwe. Maana kule mbinguni ambako tunaenda sio mahali unaweza kuona na macho, sio kama Mombasa. Mtu akienda Mombasa anapitia Nairobi, anaona vibao vimeandikwa Nairobi, anajua sasa nimefika Nairobi, nimebakisha kama kilomita 500. Akifika kule Makindu, anajua sasa bado ninaendelea kupunguza safari. Lakini kule mbinguni hatuwezi tukakuona na macho, tunaendelea kwa njia ya imani. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Na Yesu katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6 alipowashauri wanafunzi, akawaambia ya kwamba huko ninakoenda mimi ndimi njia, mimi ndimi ukweli, na mimi ndimi uzima wa milele. Hakuna awezaye kufika kule ila kupitia kwangu. Yesu hatutampitia kama njia ili tumkanyange, lakini tutampitia kupitia kwa maagizo na mashauri ambao ametushauri kama mshauri mkuu. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri wale wote ambao tunatoa ushuhuda ya kwamba tunaenda mbinguni, maana siku ya leo wale ambao wameokoka na wako makanisani ndio wengi sana. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Percentage ama asilimia ambayo wanakiri Yesu, ambao wanakiri ya kwamba wao wameokolewa ni wengi sana. Lakini shida tuliyoko nayo siku ya leo ni kwamba hivyo walivyo wengi wale wanaokiri ya kwamba Yesu ni Bwana, ndivyo dhambi zinaendelea kuwa nyingi. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kwa sababu watu wanaenda mbinguni katika kutoa ushuhuda, lakini njia ya kwenda mbinguni hawaichunguzi, hawajiweki kwenye mizani ili mtu ajiulize, maana ninaenda mbinguni na ninatamani kwenda mbinguni na ninatamani kushinda kwenye kesi ya Mungu. Je, ile njia ambayo Bwana ameagiza bado ninaipitia? Ndiposa Paulo akawaambia Wakorintho, jipimeni. Haleluya. Test yourself to see whether you are still in faith, or maybe the Lord has rejected you. Praise be to God. Ewe mtu unayenisikiza, ewe mzee, ewe mama, ewe msichana, mvulana, maana unakiri ya kwamba unaenda mbinguni, kila wakati unajiweka kwenye mizani. Yesu amesema hakuna mtu awezaye kufika kwa Baba bila kupitia kwangu. Watu wengi wanataka kwenda mbinguni vile wanataka. Bwana asifiwe. Maana utamkuta mtu yuko kanisani, hata mwingine ni mhubiri, hata mwingine ni mchungaji. Haleluya. Bwana asifiwe. Anatoa ushuhuda, lakini yale mambo anafanya, anatoa ushuhuda kanisani, akienda nyumbani anapigana, akienda nyumbani anatukanana, akienda nyumbani anasema uongo, akiwa katika mahali pake pa kazi hakuna jambo lolote hawezi akafanya. Jina la Bwana litukuzwe. Praise be to God. Ni vizuri kujipima. Uwe unajiuliza, hii mienendo ambayo huwa mimi ninaenda nayo, kweli nitafika mbinguni? Haya maneno ambayo mimi husema kwa ulimi wangu, kweli nitafika mbinguni? Hii tabia ambayo ninakuaga nayo, kweli nitafika mbinguni? Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Katika kitabu cha Isaia sura ya 4 mstari wa 1, Isaia akatabiri, akasema siku hizo wanawake 7 watajishikilia kwa mwanamume mmoja. Wamwambie, tusikizane hapa, sisi hatutaki chakula chako,
Sisi hatutaki mavazi yako. Bwana asifiwe. Kila sisi tunataka ni jina lako tu tuwe tunaitanishwa nawe. Haleluya. Ushawahi kuwa na mke wa aina hiyo ya kwamba akinunua nguo mpya hataki aulizwe na mume wake ulitoa wapi pesa? Bwana asifiwe. Akipika nyama jioni hataki aulizwe ulitoa wapi pesa? Kuna mwanamke wa aina hiyo? Bwana asifiwe. Labda awe ni kahaba. Jina la Bwana litukuzwe. Naye Isaia akatabiri ya kwamba siku za mwisho hivyo ndivyo kutakuwa. Sio kwamba mnabii alikuwa anamaanisha kutakuwa na wanawake wengi kuliko wanaume. Hata kama wadadisi wa mambo hivyo ndivyo wanasema, huo ulikuwa utabiri wa kiroho. Yule mume ambaye anatuoa kwa njia ya kiroho ni Kristo. Bwana asifiwe. Tunatoka kwetu kwenye dhambi, tunakuja kwa Kristo, tunaitanishwa na Kristo. Na kama vile msichana anapoolewa kwa kijana, anaachana na familia yao, anaachana na tabia za kwao, anatoka kwenye sheria ya baba yake, anakuja kutawaliwa na sheria ya hapa ambapo ameolewa. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna wengi sana ambao wameolewa, wamekuja kwa Kristo, wanakiri ya kwamba wamekuja kwa Kristo, lakini wanatimiza ule unabii ambao Isaia alitabiri ya kwamba wake 7 ambao ni watu wanaojiita wokovu, Bwana asifiwe, watajishikilia huyo mwanaume ambaye anaitwa Kristo. Wamwambie, wewe Kristo, hebu tusikizane hapa. Sisi chakula chako hatutaki. Bwana asifiwe. Mavazi yako hatutaki. Sheria zako hatutaki. Kile tunataka kutoka kwako ni tujiitanishe nawe tu, ili tuondolee aibu ya kuambiwa sisi ni makafiri. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kila watu wanatafuta kutoka kwa Yesu ni kuondolewa tu aibu ya kuitwa wao ni makafiri, lakini hawana na haja ya kuolewa kabisa kwa Yesu. Maana mke ambaye amekiri na amekata kauli ya kwamba ameolewa kuolewa kwa kweli, jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Hata kuna wengine wasichana, mtu anaacha nyumba ya ghorofa kwao, anakuja anaolewa kwa kina kijana ambaye nyumba yao ni ya nyasi. Jina la Bwana litukuzwe. Maana amekata kauli. Huyu kijana jinsi alivyo, hata kama hajasoma, hata kama anaonekana kana kwamba ana akili punguani, mimi sitaki kujua. Kile ninajua ni ya kwamba nimempenda na amenioa na tutaishi na yeye hadi kufa. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Nao wale ambao wameolewa na Kristo kwa kweli, Bwana asifiwe, yale mambo yote ambayo Kristo amesema, yale mambo yote Kristo ametukanya, hawataki kujua kama anaonekana kana kwamba ni ya upumbavu. Wanasema ni Kristo ametukanya haya. Haleluya. Haidhuru, sina shida, maana alinioa, nimekubali jinsi alivyo. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Ndugu yangu, dada yangu, usiwe mmoja wa wale ambao walitabiriwa na Isaia ya kwamba wanawake 7 watajiitanisha na mume mmoja. Bwana asifiwe. Lakini iwe kwamba utakuwa ukijichunguza kila wakati unapopiga hatua, unakuwa unajiuliza, na kwa sababu ninasema naenda mbinguni na mimi bado husema uongo, kweli uongo huu utanifikisha kwa Mungu? Hapana. Unajiuliza, na maana bado nasema naenda mbinguni. Haleluya. Na bado nina moyo wa ukaidi ndani yangu. Ukaidi huu utanifikisha mbinguni. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu siku ya mwisho wale ambao hawajichunguzi watapigwa na butwa. They will have a shock of their life. Praise be to God. Maana Biblia inasema, na hili nitasoma maana ndilo itakuwa la mwisho. Sitasoma lingine maana nimewambiwa 6 wakaisha. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Matthew chapter 7 from verse 21. The Bible says,
kila aniambiaye Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, ila ni yule mtu anayetimiza matakwa ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile ya hukumu, Bwana, Bwana, kwa jina lako tulitangaza ujumbe wako, na kwa jina lako tuliwatoa pepo na kufanya miujiza mingi. Hapo nitawaambia, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni mbele yangu enyi watenda maovu. Jina la Bwana litukuzwe. Hawa ni watu waliokuwa wanaenda mbinguni bila kufuata ramani ambayo imewekwa na Yesu. Maana kule mbinguni tunakoenda, tunaenda safari kama safari ambayo inakimbiliwa na magari yanayoitwa safari gari. Madereva wanao shindana kwenye mashindano hayo, wengine wanakuwa wametoka ng'ambo. Inakuwa pengine mtu ni mara yake ya kwanza kutembea Kenya, anapewa ramani, anaambiwa ile mbio ambayo mtakuwa mnakimbia, ile route mtafuata iko kwenye hii ramani. Kwa hiyo hata kama hajawahi kukanyaga Kenya, akifuata hiyo ramani inamwelekeza mpaka anapata ushindi katika mbio ambao anashindana. Jina la Bwana litukuzwe. Nasi katika safari yetu ya kwenda mbinguni tumepewa ramani, nayo ramani ni yale mambo yote ambayo Yesu Kristo ambaye ni mwelekezi wetu mkuu ametuagiza. Yale ametuambia tuachane nayo, tunaachana nayo. Yale ametuagiza tufuate, tunafuata. Hiyo ndio ramani ya kwenda mbinguni. Katika mbio za safari lale kuna wajanja wengine huwaga akijua hii njia ni fupi, anaifuata ili apate kuwashinda wale waliokuwa nyuma yake ama waliokuwa mbele zake. Lakini wenye kusimamia haya mashindano, kuna vituo ambavyo kila mmoja ni lazima apitie na awekewe ya kwamba amepitia hapo. Kama ni kweli ulikuwa namba moja na kuna kituo ambayo haukupitia, kule kwenye mwisho wa safari unatangazwa ya kwamba umekuwa disqualified. Hata kama wewe ndio ulikuwa namba moja na kuna kituo ambayo hukupitia, Bwana asifiwe, ulipenda kupitia ya shortcut. Hata kama ulikuwa namba moja, namba yako ya kwanza unanyang'anywa, unapokonywa na unakuwa disqualified, na hata pengine unasimamishwa kutohudhuria mashindano mengine, maana wewe umeonekana ni mtu mkatili ama ni mtu mjanja, si mtu wa kufuata sheria. Jina la Bwana litukuzwe. Hata kule mbinguni, Bwana asifiwe, wale watu ambao hawafuati ramani, tukifika mahali fulani anataka kwenda mbinguni, lakini anasema hii njia ni ndefu sana, wacha nipitie hii. Haleluya, Bwana asifiwe. Yesu Kristo amesema, sio wale wote wanaoniita Bwana Bwana, sio kila mmoja anayetoa ushuhuda, sio kila mmoja anayehubiri, sio kila mmoja anayetabiri, sio kila mmoja anayefanya miujiza. Haleluya, atakayefika katika ufalme wa Baba yake. Maana amesema siku hiyo ambayo ni siku ya hukumu, wengi watakuja kwangu waniambie Bwana, Bwana, kwani imekuwaje? Haleluya. Maana tayari wale waliofuata ramani wamekubaliwa kuingia, na tayari mlango unataka kufungwa. Wanakimbilia kwa Yesu, wanamuuliza Yesu, kwani imekuwaje? Haukumbuki mimi nilikuwa nabii? Haukumbuki mimi nilikuwa mhubiri? Haukumbuki mimi nilikuwa kiongozi wa nyimbo? Haukumbuki mimi nilikuwa mtume? Jina la Bwana litukuzwe. Praise be to God. Haleluya. Na ni kweli Yesu anaona haya yote. Watu wamekuwa wahubiri, watu wamekuwa wazee wa kanisa, watu wamekuwa mitume, watu wamekuwa manabii, watu wamekuwa viongozi wa nyimbo. Haya yote Yesu anaona, lakini anaweka kwa sababu ya siku ya hukumu. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia imesema naye atawaambia, ondokeni kwangu. Haleluya.
ninyi mliokuwa mnatenda mambo ya udhalimu, maana siwajui. Jina la Bwana litukuzwe. Ni vizuri kuwa unajiuliza, whatever you are doing, purporting to be doing it for the glory and honor of Christ, are you doing in union with Christ? Praise be to God. Lolote unalolifanya ukisema ni Mungu unafanyia, jambo hilo unalifanya mkiwa pamoja na Bwana. Maana lolote unalolifanya kama hamko ushikamano na Mungu, hamko ushikamano na Yesu, haleluya, jambo hilo hakuna mahali litakupeleka. Hawa walikuwa manabii. Praise be to God. Maana wanatoa ushuhuda. Si tulikuwa tunatabiri, walikuwa wahubiri kama mimi. Maana wanatoa ushuhuda. Si tulitangaza neno lako kwa jina lako. Ni kweli walikuwa wahubiri, ni kweli walikuwa wachungaji, ni kweli walikuwa manabii. Lakini katika huduma yao, katika mambo yaliyokuwa wanayatenda, hawakuwa wameshikamana kabisa na Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Na hawakuwa wanajipima, hawakuwa wanafuata ramani ambayo imeletwa ili mtu akiifuata ipate kumfikisha kule mbinguni. Jina la Bwana litukuzwe. Ili ujiokoe, ili nijiokoe kutokana na kuaibishwa katika siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni vizuri kila mmoja wetu ambaye tunakiri tunaenda mbinguni, kila mmoja awe anajipima na neno la Mungu ambalo ni ramani. Jina la Bwana litukuzwe. Maana kama unamchukia ndugu yako, kuna watu wengine kanisani unamkuta dada yake katika kiroho, wanayeimba pamoja, wanaruka pamoja, haleluya, akimkuta jiani hawezi akamsalimia, na bado wanatoa ushuhuda anaenda mbinguni. Jina la Bwana litukuzwe. Hafuati ramani. Maana hajiulizi, hii chuki ambayo nimemdumishia dada yangu ama ndugu yangu, na mwenye uzima wa milele amekataza, kweli ninaenda kwake? Jina la Bwana litukuzwe. Na maana huyu dada hajichunguzi na hajipimi, ndio wanaambiwa siku ya mwisho. Nitawaambia siku wajua. Bwana asifiwe. Maana ulikuwa unaongoza nyimbo, ulikuwa dada mzuri ukionekana, lakini ulikuwa umedumisha chuki dhidi ya dada yako ama ndugu yako. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo nikimalizia, neno ni hili, tuwe tunajichunguza. Praise be to God. Put yourself to test. Hallelujah. In order to see whether you are still on the way, in order to see whether you are still in the faith, lest you be ashamed in the last minute. Praise be to God. Bwana wabariki sana. Bwana alibariki neno lake. Haleluya. Na alipata kulifanya msaada wetu. Bwana wabariki sana. Sasa nafasi hii, kwa heshima yote, nataka kumrudishia askofu wetu ambaye ni Bishop John Jenga. Yeye ndiye atatuitia yule atakaye ombea familia, ili kutoka hapo twende tukimalizia. Tuko pamoja? Haleluya. Haleluya. Karibu askofu wetu. Microphone ndio hiyo, ili tuongoze. Hebu tumchapie makofi mazuri. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana kwa neno nzuri ya kujipima kama kweli tungali katika imani na kama kweli tunatembea na Mungu. Asante sana. Ukiambia ujipime au ukiambiwa upime mwenzako, wewe ndiye utajipima, kwa sababu kila mmoja analijua. Mimi najijua, wewe unajijua. Kuna mambo yangu hujui, kuna mambo yako sijui. Hivyo mimi nikijipima, najua ya kwamba ratili yangu itakuwa ya kweli. Wewe ukijipima, ratili yako ni ya ukweli. Hivyo kila mmoja ajipime, tuone kama tunapelekana na Mungu wetu. Asante sana mhubiri wetu. Jina la Bwana likubariki. Sasa tunataka kwenda tukimalizia, ili tuweze kumpumzisha dada kwenye pumziko lake la milele. Sasa tunataka tumwalike askofu mkuu. Kabla tumwalike, naomba tu kwa unyenyekevu familia wakuja pale ili waweze kuombewa. Waweza kujiona una nguvu, waweza kujiona unaweza, lakini without God hauwezi.
Hebu simama kama wewe ni wa familia, ukanyage hatua, ukuje pale mbele ili tuweze kufanyiwa maombi. Hayo maombi ni muhimu sana. Ithe wa Karugo thiĩ harĩa nĩgetha mũhoerwo na andũ arĩa ciana ciaku na bamĩrĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ, mũhoerwo hinya mwerũ nĩgetha mũmĩrĩrie na Ngai. Bamĩrĩ tũthiĩ harĩa, nĩ tũĩ ihinda ta rĩrĩ ona ngoro mwarĩ wa ithe witũ athiĩte kũhurũka, mwĩrĩ na mwĩrĩ igĩtigana citiendaga, ũguo no twage hinya. Ũguo bamĩrĩ tũthiĩ harĩa, na arĩa megũthiĩ tũgwĩtĩkia nĩo bamĩrĩ ya hakuhĩ, tondũ tũtiĩkĩmenyana, tũtiĩkiuga mũndũ kwa mũndũ. Arĩa megũthiĩ ho tũgwĩtĩkia nĩo bamĩrĩ ya hakuhĩ, na nĩwe ĩrabatara mahoya. Ũkĩrega gũthiĩ tũtiĩmenya, so it is better for you to take a step. You come forward. The prayers are very necessary for your life. So we request him with all humility, come forward. Let us pray together. Na sasa nataka kumwalika askofu mkuu aweze kuwaletea maombi ili awatie nguvu. Askofu amekuja familia, karibu sana. Wachungaji wetu wote ama wachungaji walie hapa, sisemi wetu wa kanisa la Disciples, nasema wetu wa Kikristo. Wachungaji wa Kikristo tutaenda, tutawazingira hii familia kwa sababu ina umuhimu sana kuonyoshea mikono mbele za Mungu ili waweze kutiwa nguvu, waweze kutulizwa. Karibu sana wachungaji, tutawazingira from all corners. Karibu sana kwa maombi. Tunaomba. Baba wetu uishie milele, tunalitukuza jina lako. Amina. Na tunasema ni asanti kwa sababu ya ibada hii. Pia Mungu tunakushukuru. Amen. Maana wewe ndiye uliyefanya dada wetu kuzaliwa duniani. Na katika maisha yake Bwana ukaweza kumuokoa. Amen. Na ndivyo siku ya leo tunajua tunamzika mtu ambaye amekuwa mtakatifu. Jesus. Bwana, asante kwa sababu uliona ni vyema umpumzishe. Amen. Kazi nzito ya ulimwengu. Na maneno ya watu. Yes, Lord. Na hata shida. Na magonjwa. Amen. Na maumivu. Ndio Baba. Nasi siku ya leo tumekuja kusidikisha mwili wake. Amen. Ugojee ufufuo wa wale wafu. Amen. Wakati wa Yesu Kristo utakapodhihirishwa. Jesus. Tunaleta familia hii mkononi mwako. Amen. Maana ni watoto wake, dada zake, ndugu zake, cousins wake. Wengine ni wale wanamuita shushu. Amen. Wengine ni wale wanamuita tata. Yes. Tunaomba Bwana ukawafariji, ukawapa nguvu, ukatembea pamoja nao. Amen. Katika maisha yao iliyobakia. Ndio Baba. Kuna maneno mengi ya maneno na watumishi wako mahali hapa. Amen. Hata wanapohubiri, wakihubiria hii familia, waweze kuokoka. Hata mzazi baba wa hii familia waweze kuokoka. Nyosha mkono wako uliye na nguvu, mkono wako wa kuokoa, ukaweza kuokoa katika jina la Yesu. Wakaweza kujua njia zako, ili mara ya mwisho watamuona mama yao ama dada yao ama mmoja ambao tunamsindikisha, watamuona siku ya mwisho. Wazingire na damu ya Yesu,
wazingire na malaika, wape amani, wape kunyenyekea wakati wanaitwa kwa mikutano, na yule ambaye atakuwa msimamizi wao wasaidie kuwa watiifu, wasaidie kunyenyekea. Wakati kifo cha mzazi kimefanyika, watoto wanabaki wakipigania mashamba, wakipigania mali, wakipigania mambo ya dunia. Tunaomba ya kwamba hiyo haitakuweko katika hii familia, bali Bwana watanyenyekea, wataheshimiana miaka yao yote iliyobakia katika Bwana. Tunaomba ukawaongoza, ukawalinda, nguvu zako Bwana zikawafuata katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba amani yako inayopita kila nguvu zote utawanyeshea katika maisha yao katika jina la Yesu. Hakuna vita, watu wa mama mmoja watapigana kwa sababu ya mambo ya buri. Wape amani na wape nguvu zako. Tunaamini ya kwamba utatembea nao kwa maisha yao iliyobakia, maana wewe ni Mungu na ubadiliki. Umewasaidia wengi na umetembea na wengi, kwa hivyo hata hii familia tembea pamoja nao katika Kristo Yesu tunaomba na pia tunaamini. Amen. Thank you Lord. Hatutakaa chini familia, hatutakaa chini. Ni muhimu sana twende pale urushe mchanga ili uwe una uhakika umemsidikisha ndugu yako, dada yako na mwenzako. Sisi wengine ndio tutasimama. Sasa tunataka kumpeleka dada wetu pale kaburini. Haleluya. Wadada ambaye tutabeba mwili tukuje hapa sasa. Wadada ambaye tutabeba mwili wakuje hapa. Si mbali. Hivi hakuna haja ya kuogopa. Wadada kujeni, ndio tuchukue huu mwili, na viongozi wa wimbo, mhubiri wa Nyoike na mwalimu. Wadada wa kanisa wangekuwa tayari wamefika hapa tafadhali. Wenye walikuwa hapa sijui wameketi wapi, wako wapi? Mpewe microphone viongozi wa wimbo. Unaiti tukufu nchi yenye uzima, nasi tutaona makuu mbinguni. Ukikuwa tuomba nyimbo za ajabu, ukimsifu Mfalme wetu mkuu. Hakuna nchi tukufu, nchi yenye uzima, nasi tutaona makuu mbinguni. Hakuna nyimbo za ajabu, together pale ama akuje saidia ama ile Wachungaji kujeni hapa mbele, tukatimuke hapa. Hapa hakuna msafara mkubwa, utashikilia tu utinokuwa umena mutinapiroge. Wachungaji mtapiga mbele na nitokoe yote la hau ole haho ugo sawa. Ndiyo kukupiga na kwanza. Baba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo tunakuja jamani, wewe ni Baba unayetupenda, unayetuanzia na Baba uliona ikikupendeza ukamchukua dada wetu. Baba mbinguni, umempeleka mikononi mwako. Tunaliheshimu jina lako na tunasema asante. Asante kwa maisha yake ambayo ameishi duniani. Asante kwa kazi ambayo amekutendea duniani. Asante maana Baba hakuondoka hivyo bure Bwana. Ameacha watoto Bwana wa mabwana, ameacha wajukuu Bwana wa milele, ameacha Bwana wa mbinguni. Tunalishukuru jina lako Baba. Tunapoenda safari yake ya mwisho kwa Yesu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Wimbo
Tuka live. Tunataka tusome maneno haya mwili unapoteremka. Hivyo aliye na mashini tutayasoma maneno haya mwili unapoteremka. Tuanze tu sasa kuteremsha. Hivyo ilivyo kuhusu ufufuo wa wafu. Kama vile mbegu mwili huzikwa ardhini ukiwa katika hali ya kuharibika, lakini hufufuliwa katika hali ya kutoharibika. Huzikwa katika hali duni, huzikwa katika hali duni, hufufuliwa katika hali ya utukufu. Huzikwa katika hali ya udhaifu, hufufuliwa ukiwa na nguvu. Unapozikwa ni mwili wa kawaida, unapofufuliwa ni mwili wa kiroho. Kuna mwili wa kawaida na kutakuwa na mwili wa kiroho. Maana maandiko yasema mtu wa kwanza Adamu alikuwa kitume mwenye uhai, lakini Adamu wa mwisho ni roho awapaye watu uhai. Lakini unaotangulia kuwepo si ule mwili wa kiroho, ila ni ule mwili wa kawaida, kisha ule wa kiroho. Adamu wa kwanza aliumbwa kwa udongo, alitoka ardhini. Mtu wa pili alitoka mbinguni. Wote walio wa dunia
wako kama huyo mtu aliyeumbwa kwa udongo. Wale walio wa mbinguni wako kama yule aliyetoka mbinguni. Kama vile tulivyofanana na yule aliyeumbwa kwa udongo, hivyo tutafanana na yule aliyetoka mbinguni. Basi ndugu zangu, nasema hivi, kilo kilichofanywa kwa mwili wa damu hakiwezi kuushiriki ufalme wa Mungu, na chenye kuharibika hawezi kuwa hali ya kutoharibika. Kabla wachukue mashini, hebu tuombe. Hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako kwa sababu huu mwili Baba umeteremshwa kaburini Baba. Tunajua kwamba ameteremshwa hapa akugojea hapa Bwana wa mabwana. Tunajua siku ya ufunuo Baba utamkuta katika hili kaburi. Sasa Baba, tukimwacha hapa Bwana wa mabwana, tunakuomba Baba ukarinda kaburi hii katika jina la Yesu. Sisi labda hatutarudi hapa Bwana wa mabwana, na wale watarudi Bwana hawatamsaidia chochote Bwana wa mbinguni, lakini wewe malaika wako Baba atailinda, na siku ya mwisho utamfufua na kumtoa hapa Baba. Jina lako litukuke, jina lako liinuliwe. Tunasema hayo kupitia jina safi la Yesu Kristo mwamba wetu. Hebu tuondolewe hii, sijui itapitia which is the shortcut. Pahali hapana watu wengi, ndio wasisumbue watu wote. Kweli nawaambieni, anayesikia neno langu na kumwamini yule aliyenituma anao uhai wa milele, hata hukumiwa kamwe, bali amekwisha pita kutoka kifo na kuingia katika uhai. Kweli nawaambieni, wakati unakuja tena umekwisha fika, ambapo watu wataisikia sauti ya Bwana wa Mungu, nao wataisikia wataishi. Kama vile Baba alivyo asili ya uhai, hivyo pia alivyomjalia mwanaye kuwa asili ya uhai. Tena amempa mamlaka ya kuhukumu, kwa sababu yeye ni mwana wa mtu. Msitajabia hilo, maana wakati unakuja ambapo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watafufuka. Wale waliotenda mema watafufuka na kuishi, na wale waliotenda maovu watafufuka na kuhukumiwa. Hebu tuombe. Tuombe. Haleluya. Jehova Mungu ishie milele yote, tutugelea mbele zako mara tena. Tulishukuru, tuliinua na hata kulihimidi jina lako. Asante kwa sababu ya maisha ambayo ulikuwa umetupa ya dada wetu Hana Wambui, maana ulipomuumba katika tumbo la mama yake
kuna miaka ambayo ulikuwa umemwekea na ilipotimia angeweza kupita. Asante, maana uliona apumzike kazi zake nzito ambazo amekuwa akizifanya katika maisha yake, maana katika hadithi tumehadithiwa kazi ngumu na kazi nzuri ambazo amekuwa akizifanya. Na sasa maana tumempumzisha katika kaburi hili, tunaamini ya kwamba siku ya mwisho ya tarumbeta, utakapotuma malaika wako, atasikia tarumbeta na atakuja kukulaki kule hewani. Sasa tunamweka hapa Bwana, uishi ukililinda kaburi hili, na tunapoendelea kuikamilisha kazi hii, shuka na nguvu na uwezo wote Mfalme, ili utupe nguvu na ujasiri. Tunapoikamilisha tuone mkono wako katika kila jambo ambalo tutalitenda. Sasa haya yote tutakabidhi mikononi mwako, tukiamini utatuongoza na utatusaidia, maana ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeshukuru. Amen. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu ambao tangu sasa wanaokufa wakiwa wameungana na Bwana. Naye Roho asema, naam, watapumzika kutoka taabu zao, na maana matunda ya jasho lao yatawafuata. Basi na tuombe. Jehova, asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ile miaka tumekuwa na dada yetu Baba, na kwa maana uliona ni vyema Jehova akaweza kupumzika Baba. Tumesikia kwamba kila mmoja akapumzika ili akafuatwe na kazi yake Jehova. Tunakuomba Jehova, kwa maana tumeweka dada wetu, mwili wa dada yetu katika makaburi Jehova. Baba wetu tuwakuachia kwa ajili ya kazi yake Jehova, ukaweze Baba kuikamilisha wakati wa mwisho Jehova. Jina lako lipewe sifa na liweze kuabudiwa. Tumesikia kwamba Jehova, wenye wamelala katika makaburi Baba, Mwenyezi Mungu atafufuka uweze kuwakabidhi uzima wa milele Jehova. Jina lako lipewe sifa na liweze kuabudiwa. Haya yote tunaamini ya kwamba umesikia na umetimiza, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Laiti maneno yangu yangeandikwa, laiti yangeandikwa kitabuni, laiti yangechorwa kwa chuma na risasi juu ya jiwe ili yadumu. Najua wazi mkombozi wangu anaishi, mwisho yeye atanipa haki yangu hapa duniani. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivyo, nitamwona Mungu kwa macho yangu mwenyewe. Mimi mwenyewe nitakutana naye, mimi mwenyewe na si mwingine, nitamwona kwa macho. Baba wetu wa mbinguni, tumesimama hapa kaburini tuweze kusidikisha mwili wa dada wetu. Neno lako linasema kwamba waliolala wakiwa ndani yako wamepumzika, na kazi waliofanya itawafuata. Uliona ni vyema umpumzishe kazi zito, magonjwa ya ulimwengu na shida nyingi na mizimu. Nasi Bwana tumesimama hapa kumweka katika kaburi hili, agojee ufufuo wa wale wafu wakati Yesu Kristo atakapodhihirishwa. Tunaomba ya kwamba vile tunavyofanya hapa ikawa ushuhuda kwa wale wote ambao wako mahali hapa, ya kwamba siku ya kila mmoja wetu inawadia, na kila mmoja wetu atawekwa kaburini, ili Bwana watengeneze njia zao na kazi zao, ili Bwana mara ya mwisho wataweza kukuona.
kazi yote dada wetu aliyofanya unasema itamfuata hadi siku ya ufufuko. Tunaomba Bwana ukafariji familia yake, maana neno lako linasema tusilie kama watu wasiokuwa na matumaini na tusifadhaike kama hao. Kwa hivyo maombi na mazishi ya mtu mtakatifu Bwana sio kupiga nduru wala kilio, lakini Bwana ni sherehe ya kusema kwa heri kwa shujaa aliyokufa kifo cha mtu mtakatifu. Kwa hivyo hata tunapoendelea kuweka mchanga katika kaburi hii, tunaomba amani yako ikashuka katika familia na katika wote wanamuita mama, wale wanamuita shosho, wale ambao Bwana wako mahali hapa, ukawafariji na kuwapa nguvu ili kazi hii tukaweza kuitenda kwa amani. Tunajua ya kwamba umesikia maombi yetu na utaendelea kubariki ibada hii. Katika Kristo Yesu tunaomba na pia tunaamini. Tunaomba wachungaji wapewe mchanga, wachungaji wapewe mchanga. Tunaomba tu wachungaji wapewe mchanga, washike. Tutashika tu, lakini tutarusha kwa pamoja. Wachungaji wetu wapewe mchanga. Mtu asonge pahali atafikia ili usimrushie mwenzako. Ujipanga pahali utarusha. Asante sana. Mtu arushe kwa style, maana hii vumbi inapelekwa na upepo. Kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotwaliwa. Maana wewe ni mavumbi, turusha mara ya kwanza na mavumbini utarudi. Baba, tunakushukuru maana unasema sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Tunakushukuru maana baba wetu ametutangulia kurudi mavumbini, nasi siku moja tutamfuata na tutakuwa mavumbi. Baba, tunaomba Bwana, fariji familia, fariji kila mmoja, fariji jamii yake katika jina la Yesu. Baba, tutie nguvu kwa vyovyote vile Bwana wa mbinguni, ili Baba tukaweza kustahimili katika jina la Yesu. Yote tunaomba kwa katika jina safi la Yesu Kristo kuamini. Naomba tu kama yeye ni mzee wa kanisa, kwanza ukuje tu tuweke na wamama viongozi ili tuwapishe familia. Kama yeye ni mzee wa kanisa, if you are a church elder from anywhere, just to get served with you, shika tu kama ni kiongozi wa wamama, mtashika tu, lakini mtakaribia, usirushie mbali sana, itapeperusha na upepo na labda haya udongo kwa udongo. Turushe sasa. Ukirusha unatoka unaenda nyuma kidogo. Mzee wake baba karibu akuje, familia yake wale wataweza. If you have the strength, kuja baba karibu. Ndio kila nyoka ndio kuona adwaidori. Aya, turushe tu. Waya tukanini ulema tuoka utu. Mama na wiki familia yake ndio karibu waikia. Thank you. Adware make hota akikani pio pio. Ema na timu timodaga. Wewe timodaga.
Mwenye wa jena kuja hapa. Mwenye wa jena kuja hapa. Mwenye wa jena. Tunaona familia kama wamerusha. Kuna mtu wa familia ambaye hajarusha. Tunataka mrushe. Watoto kama utaweza kurusha rusha. Rusha tu. Hatutaki kukimbia moja. Haya, sasa tuendelee zote. Lakini usiweke. Hii ni mchango.
Mona,
Tunaanza ya roho ambao utawekelewa na mzee. Huwa alia goro ikavuka ngiro ni mudo. Huwa alia goro ni kimre kanywe. Huwa alia goro mtine supe kuka hiyo au ya roho. Alatia hapa katikati. Ugana hali huko. Asante. Bila nini wewe? Sawa. Tenda pandile. Kama uke mwana wasi alia. Sawa. Ini kuja hapa kwa kichwa. Watoto kujeni hapa kwa kichwa. Shikeni hapo. Shikeni wote pamoja. Shikeni wote pamoja. Haya tuwekere. Haya, hiyo ingine upande, padeni hiyo ingine yote. Padeni. Chomelea. Haya, wote round. Hata padeni ingine. Padeni ingine hapa kuja. Haya, mwenye nataka kupanda maua sasa tunamaliza. Ndio tuombe tuendelee na kuimba kidogo. Haya. Sawa. Namna hiyo sasa tunaomba ndio tueleweke. Tunakushukuru, tunasema ni asante Mungu wetu wa mbinguni kwa sababu ya hiyo muda tumekuwa mahali hapa Jehova. Asante kwa sababu ya kutupa nguvu na uwezo wa kumpusisha sisi wetu Jehova. Naomba safari njema tutakapokuwa tukirudi majumbani Jehova. Wanaoenda mbali wabariki, wape safari njema Jehova. Bariki kila mmoja aliyekuwa mahali hapa Jehova. Hii familia iendelee kuishi na wao Jehova. Mambo yote tunaiacha mikononi mwako kwa sababu wewe ndiye mwanzilishi na mwenye haki ya mambo yote Jehova. Nina imani uko pamoja nasi maisha na wakati tuko katika ulimwengu Jehova. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Tumemalizia, barikiwe sana, mwende safari njema, Mungu awe pamoja nanyi.